Mucho gusto en conocerlos. 제가 어렸을 때 태권도를 배웠었어요. Cuando yo era pequeño tuve una ocasión así. 태권도 승단 심사가 있거든요. Entonces había un examen de taekwondo. 승단 심사할 때 체육관에 한 1000명에서 한 2000명 정도가 모입니다. Y entonces cuando uno tiene que subir de cinta, entonces se reúnen alrededor de 1000 o 2000. 그 앞에서 품새를 해야 돼요. Y entonces ahí uno tiene que hacer una demostración. 그때도 제가 안 떨렸는데 Y en ese entonces yo no estaba muy nervioso. 오늘 굉장히 떨립니다. Pero hoy sí yo me encuentro muy nervioso. 어젯밤에 조 목사님께서 저희 전도사님들 세 분을 부르셔서 Ayer el pastor Cho llamó a 3 de nosotros, los copastores. 원래는 내일 아침에 얘기를 하려고 했다. Y entonces él nos quería decir mañana en la mañana, nos dijo él. 그래도 긴장할까봐 저녁에 얘기를 했다. Pero pero por ponerse nerviosos, yo creo que mejor les digo ahora en la noche. 제가 그 얘기를 듣는 순간 Y desde que escuché eso, 집에 가고 싶었어요. quería ir a casa. 제가 좀 떨더라도 이해를 해주시고 Por eso, aunque esté nervioso, por favor, compréndanme. 하나님 말씀을 받으셨으면 Y 좋겠습니다. me gustaría que juntos recibiéramos la palabra de Dios. 본문 말씀 히브리서 10장 14절입니다. Vamos a ver la palabra en la Biblia, vamos a ver Hebreos 10, 14. 히브리서 10장 14절 말씀. La palabra en Hebreos 10, 14. 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라. Nos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos y para siempre a los santificados. 12절에 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리고 하나님 우편에 앉으사 그 후에 자기 원수들을 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리시나니 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라. Vamos a leer Hebreos 10 del 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. 제가 당대 세계복음만 하는 우리 팀에 들어오기 전에 굉장히 메시지 갈급함을 많이 느꼈습니다. Antes de poder participar con el equipo de la evangelización mundial en esos días, yo sentía verdaderamente una sed por el mensaje. 갈급함을 채우기 위해서 여러 목사님들의 설교를 많이 들었어요. Y para llenar esta necesidad, yo escuchaba mucho los mensajes de los pastores. 많이 들으면 들을수록 답이 나지가 않았었습니다. Pero mientras más y más escuchaba, menos respuesta tenía yo. 그렇게 한 20년 정도 제 신앙생활 속에서 답을 내지 못한 인생을 살고 있었는데 Y yo vivía una vida durante 20 años en donde no podía tener una conclusión a mi fe. 한 2, 3개월 전에 우리 당대세계복음화 이 팀의 메시지를 드리겠어요. Pero hace 2 o 3 meses yo empecé a escuchar el mensaje de este equipo de la evangelización mundial en estos días. 예수가 그리스도라는 이 메시지가 마음에 이렇게 새겨지진 않았었거든요, 저에게는. Y anteriormente el mensaje que Jesús es de Cristo no se grababa en mi corazón. 일단 제가 21살 때 신학교를 들어가고 있습니다. Entonces yo había entrado al seminario teológico a los 20 y algo años. 학부를 4년을 했습니다. Y yo había estudiado 4 años en licenciatura. 4년 동안 제가 굉장히 시달렸던 문제는 Y durante 4 años yo estaba afligido por un problema. 메시지를 할 답이 없었다는 거였어요. Que yo no tenía la respuesta para dar el mensaje. 제가 가지고 있는 거를 전달을 해줘야 되는데 Y yo tenía que transmitir algo que yo tenía. 제 성격상 제가 제 거라고 확신이 들지 않는 건 말을 잘 하지 않거든요. Pero por mi personalidad yo no puedo decir lo que no es mío. 학교에 이제 많은 목사님들이 오셔서 초청 설교를 하십니다. Y entonces venían muchos al seminario teológico y nos invitaban a dar el mensaje. 부흥사님들이 오시죠. Y entonces estos copastores que llegaban. 그분들이 목회자의 자질에 대해서 이제 얘기를 하시는데 Y ellos nos hablaban de qué cualidades tiene que tener un pastor. 기도를 많이 해야 된다는 거예요. Y dicen, tienes que orar mucho, 성경을 많이 읽고. tienes que leer mucho la Biblia. 근데 저는 기도를 7시간씩 할 자신이 없었어요. Pero yo no tenía, digamos, la certeza para poder orar 7 horas. 그분들처럼 할 수 있는 자신도 없었고요. Y yo no tenía la certeza de poder dar el mensaje como ellos. 그때는 모든 기준이 저였어요. Y en ese entonces todo mi estándar era yo. 근데
3개월 전에 제가 메시지를 들으면서 pero hace 3 meses escuchando el mensaje, 예수가 그리스도란 이 답을 전달해주면 되겠구나, 이거를 좀 예전보다 훨씬 정확하게 믿게 됐습니다. verdaderamente creí más certeramente que antes, la respuesta que compartir es que Jesús es el Cristo. 이 사실이 믿어지면서 저한테 좀 안 보이는 문제가 좀 해결이 됐습니다. Y creyendo en esta verdad se solucionaron algunos problemas que yo no podía haber visto antes. 그 성경에 이 땅의 모든 문제가 유일한 문제라고 하시는데, En la Biblia nos dice que el problema de esta tierra es 이 único 문제가 하나님을 떠나서 온 문제다. y que este problema es el haberse separado de Dios. 저는 죄라고 생각했지 하나님을 떠났다고 생각하지 않았어요. Y yo pensé que era el pecado, no el estar separado de Dios. 잘 정리가 됐습니다. Esto es algo que se organizó muy bien en mí. 저에게 닥친 수많은 문제들이 있었음에도 불구하고 Y a pesar que había muchos problemas que me habían 이 azotado, 문제가 단 한 가지의 문제다. pero este problema solo es uno. 내가 하나님을 떠난 그 상태구나. Con que yo estaba en el estado de estar separado de Dios. 이게 믿어졌습니다. Esto es lo que pude llegar a creer. 그리고 원래 인간 그 창세기 1장 26절, 27절 말씀을 보면서 Y viendo el hombre original en Génesis 1, 26 y 27, 내가 하나님의 형상으로 창조되었구나. con que yo fui creado en la imagen de Dios. 그리고 원래 내 본 모습은 그 범죄 전에 우리 인간의 모습은 Y entonces la forma del hombre antes del pecado 영광과 존귀로 관을 씌운 존귀한 자로 하나님이 우리를 지으셨구나. es haber sido coronado de gloria y de honra, y así nos creó Dios 권세도 주셨구나. y nos dio potestad. 이것을 다스릴 수 있는 권세를 하나님께서 에덴 동산을 다스리고 세상 만물을 다스릴 수 있는 권세를 하나님이 주셨구나, 원래 인간에게. Y al hombre original Dios le había dado esta potestad para poder sojuzgar y dominar sobre toda la tierra. 창세기 2장 17절에 그 선악을 알게 하는 열매를 먹으면 너가 정녕 죽으리라. En Génesis 2.17 nos dice: cuando comas el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. 에덴 동산의 모든 축복과 모든 다스림을 다 받은 인간이 하나님과 같은 존재로 된 사람이 아담인데, 이 아담이 이 언약을 지키지 못해서 모든 것을 다 잃었구나. Pero con que el hombre que había recibido toda bendición y verdaderamente toda potestad para estar junto con Dios, por perder este pacto es que lo perdió todo. 이 문제가 생긴 것을 깨닫게 되었습니다. Me percaté de que había habido un problema. 저에게 이제 가장 필요했던 부분, 그 복음을 저는 좀 다른 복음으로 갖고 있었던 것 같아요. Y yo creo que yo tenía el evangelio que yo necesitaba como otro evangelio, 변제된 복음. como un evangelio corrupto. 내가 노력을 해서, 내가 기도를 해서, 내가 하나님께 노력을 해서 받아야 내가 목표를 할 수 있겠구나. 이런 엉뚱한 생각을 하고 있어요. Yo estaba pensando en algo irrelevante, como, yo me tengo que esforzar, yo tengo que pedir y yo tengo que tener algo ante Dios para poder hacer el ministerio. 이런 잘못된 생각도 하나님을 떠난 문제의 결과라는 것을 알게 됐습니다. Y entonces yo me puse a pensar que todos estos pensamientos erróneos también son problemas de estar separados de Dios. 그럼 이런 저의 문제, 그리고 지구상에 있는 모든 문제가 어떻게 해결될 수 있는가? Y entonces, ¿cómo es que se puede resolver todo el problema de la tierra? 유일한 이 문제, 하나님을 떠나는 문제, 그리고 이 문제에 대한 유일한 답은 무엇인가? Y entonces, ¿cuál es la única solución? ¿Cuál es la única solución al problema de estar separado de Dios? 창세기 3장 15절을 읽겠습니다. Me gustaría que nosotros leyéramos Génesis 3:15. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하고 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. 요한복음 16장 33절 함께 보겠습니다. Me gustaría que viéramos Juan 16:33. 이것을 너희에게 이르는 것은
너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이겼노라. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. 참 왕되신 그리스도의 모습이십니다. Entonces nos habla de Cristo el verdadero Rey. 히브리서 10장 19절에 Entonces me gustaría que viéramos también Hebreos 10:19. 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살 길이요 휘장은 곧 그의 육체니라. Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. 참 선지자 되신 그리스도의 모습이십니다. Nos habla de Cristo el verdadero sacerdote. 히브리서 10장 14절 말씀에 Y me gustaría que viéramos Hebreos 10:14 también. 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. 참 제사장 되신 그리스도의 모습이십니다. Nos habla de Cristo el verdadero sacerdote. 이렇게 예수를 그리스도로 믿을 때 모든 문제가 해결된다는 것을 요 근래 알았습니다. Y entonces, gracias a estos pasajes, nosotros sabemos que verdaderamente Jesús el Cristo es el solucionador de todo problema. 계속해서 저에게 충격이 되는 그 메시지는 예수가 그리스도라는 메시지인데 El mensaje que siempre me sigue impactando es el que Jesús es el Cristo. 그렇다면 내가 이제 예수가 그리스도로 믿어졌을 때 내가 어떻게 살아야 되는지 고린도 후서 5장 15절 말씀이 마음에 와닿았습니다. Y entonces, si yo creí en Jesús el Cristo, ¿cómo tengo que vivir yo de ahora en adelante? En 2 Corintios 5:15 nos lo dice muy bien. 고린도 후서 5장 15절에 Entonces, en 2 Corintios 5:15 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 예전에는 그 목회에 성공하기 위해서 목회가 잘 되기 위해서 노력을 했었습니다, 제가. Y anteriormente yo me esforzaba mucho para tener victoria en lo que es el ministerio pastoral para que resultara bien. 그리고 성령의 역사하신다면 Y si obrara el Espíritu Santo, 큰 교회가 되는 게 맞다고 생각했습니다. pensé que era correcto que la iglesia creciera. 하나님이 사람을 그 사람에게 보내주실 거라는 생각을 했었거든요. Y verdaderamente pensaba que Dios enviaría a muchos. 제가 메시지 들어보니까 그런 관리자를 원하시는 거가 아니라는 것을 알게 됐습니다. Pero al escuchar el mensaje me di cuenta de que no desea Dios personas que simplemente cuiden de las 많은 cosas. 사람들을 관리할 수 있는 능력 있는 사람을 원하시는 것이 아니라 Dios no desea a una persona que tenga la capacidad de cuidar muchas cosas. 예수가 그리스도라고 말할 수 있고 전할 수 있고 지킬 수 있고 또 전 세계 끝까지 복음 증거할 수 있는 사람을 하나님이 원하신다는 것을 메시지를 통해서 알게 됐습니다. Sino que escuchando este mensaje supe y Dios desea a una persona que pueda predicar, que pueda proclamar este mensaje y que pueda dar este evangelio hasta a toda la tierra. 예수가 그리스도란 답을 얻은 사람이라면 답 주는 것은 그렇게 어렵지 않은 것 같습니다. Y me parece que si tenemos la respuesta que Jesús es el Cristo, no es tan difícil darla. 알고 있는 것을 설명해 주는 게 어려운 일은 아니잖아요. Y entonces el explicar algo que uno ya sabe no es tan difícil. 지금은 제가 이 메시지를 들으면서 굉장히 태어나서 처음 경험해본 사건이었습니다. 이 메시지가. Y este mensaje fue algo que experimenté por primera vez desde el nacimiento. 메시지를 들을 때 한 9시간 정도 이제 듣잖아요, 하루에. Entonces cuando uno escucha el mensaje, como casi 9 horas al día. 어느 날은 1시간 넘게 설교를 듣는데 5분도 안 지난 것 같고. Y entonces hay ocasiones en donde yo escucho un mensaje de más de 1 hora, pero no parece que ni han pasado 5 minutos. 네, 그 순간 시간이 정지한 것 같은 느낌도 들었습니다. Y entonces en ese momento siento que el tiempo se ha parado. 제 성격이 호기심이 많아서 Y yo soy una persona muy curiosa, 집중을 잘 못해요. por lo que no me puedo concentrar muy bien. 근데 메시지 들을 때 집중이 되는 제 모습을 보면서 Pero al verme concentrado en el mensaje, 우리 대전에 계신 우리 성도님들 기도를 많이 해주시는구나. entonces siento, los miembros de la iglesia que están en Tejon están orando muchísimo por mí. 저를 굉장히 귀하게 생각해주고 계시구나. Y están pensando de mí como alguien muy preciado. 동역자구나. Con que verdaderamente son consiervos. 그게 깨달아지면서 굉장히 감사했습니다. Al percatarme de esto estuve muy agradecido.
사회생활을 하면서 다 적이었거든요. Y entonces como yo era un enemigo de la sociedad cuando vivía así, 다른 사람이 잘 되는 게 저한테 별로 유익이 되지 않았어요. entonces no era beneficioso que las demás personas estuvieran bien para mí. 그가 올라가면 제가 내려가야 되거든요. Porque si ellos subían, yo tenía que bajar. 근데 우리 그 당대 세계복음하는 우리 팀 안에서는 Pero dentro del equipo de la evangelización mundial en esos días, 메시지가 살아있고 verdaderamente el mensaje es lo que está vivo. 이 메시지를 당대 세계복음화를 해야 되겠다는 이 메시지를 붙잡고 같이 뛸 수 있다는 것 자체가 El hecho de poder aferrarnos a este mensaje y hacer la evangelización mundial en nuestros días juntos 저에게 굉장한 행복이었습니다. era una gran felicidad para mí. 그래서 많이 알지는 못하지만 이 당대 세계복음화의 시간표 속에서 제가 할 수 있는 역할 그리고 기도할 수 있는 부분들을 언약으로 잡고 하나님께 쓰임 받았으면 좋겠습니다. Y entonces, aunque yo no sé mucho, me gustaría que yo me pudiera encargar de lo que yo puedo hacer y también orando que yo pueda ser utilizado por Dios. 그리고 제가 지금 설교하는 이 순간에도 생각하고 있는 한 사실은 Y lo que pienso durante el mensaje también. 나는 콜롬비아 삶의 제자로 하나님이 부르셨다. Entonces, en el momento en el que escuchemos este mensaje, debemos de pensar, yo soy el discípulo llamado para salvar a Colombia. 중남미 삶의 예수 그리스도의 제자로 하나님이 나를 이곳에 보내셨다. Y Dios me envió como discípulo de Jesucristo para salvar a Latinoamérica. 이 순간은 나에게 가장 가치 있는 순간이다. Entonces, este es el momento más valioso para mí. 이게 메시지를 통해서 제가 응답받은 부분입니다. Estas son las respuestas que he recibido a través del mensaje. 원래 30분을 설교하라고 하셨는데 Entonces, me habían pedido un mensaje de 30 minutos. 제가 짧게 하면 Pero si yo lo hago corto, 최혁 전도사님이 당황하시니까 entonces el pastor Cheryok tendrá que extenderse más. 그래서 제가 마치겠습니다. Así que con esto vamos a concluir. 동안만 하도록 하겠습니다. Entonces solo compartiré durante 30 minutos nada más. 제가 예수를 그리스도로 믿는 믿음이라는 제목을 가지고 여러분들에게 말씀을 전하도록 하겠습니다. Yo les quiero compartir el mensaje con el tema la fe de creer en Jesús como el Cristo. 하나님 말씀을 봐야 되겠죠. Claro que tenemos que ver la palabra de Dios. 요한복음 19장 30절. Juan 19:30. 찾으셨으면은 Si lo buscamos, 한 목소리로 같이 읽도록 lo 하겠습니다. leeremos todos juntos en una voz. 1, 2 y 3. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. 벌써 1분이 지난 것 같습니다. Ya pasó un minuto entonces. 좀 제가 빨리 이해를 돕고자 제가 돈을 2개를 준비했습니다. Pero yo para ayudar al entendimiento preparé 2 billetes. 이거 페소, Pesos. 2만 페소. Son 20,000 pesos. 콜롬비아 돈으로 알고 있습니다. Creo que es dinero de Colombia, ¿verdad? 이거는 한국 돈. Este es dinero de Corea. 1,000원. 1000 wones. 이 가치 얼마인지 잘 모르시죠? No saben cuánto vale muy bien, ¿verdad? 돈입니다, 이거. Bueno, sí, eso es dinero, para que sepan. 근데 여러분들은 2만 페소로 뭐 할 수 있는지 아시죠? Pero ustedes saben que pueden hacer con 20,000 pesos. 이 마찬가지입니다. Es lo mismo. 사실은 유대인들은
메시아 그리스도를 갖다가 이처럼 알았어요. La verdad es que así es como los Mesías miraban al Mesías, a Cristo. 그리스도 메시아 하면 그들에게는 어마어마한 충격으로 다가오는 거죠. Porque si era el Cristo y el Mesías era un gran impacto para ellos. 요한복음 4장 25절에 보면은 그 여자가 이야기하기를 그가 오시면은 모든 것을 우리에게 알려주시리라. En Juan 4:25 podemos ver a la samaritana que dijo, si Él viene, Él nos declarará todas las cosas. 메시아가 오면은 모든 것을 알 수 있다고 생각했습니다. Los israelitas pensaban, si viene el Mesías podemos saber todas las cosas. 그리고 사도행전 1장에 보면은 12제자들이 이야기하기를 이스라엘 나라를 회복하신 이때니까. Y entonces también dijeron, también estas personas en Hechos 1 dijeron, ¿cuándo restaurará el reino de Israel? 그러니까 그리스도께서 오시면 할 수 있는 모든 것들을 다 생각했던 거죠. Y entonces ellos pensaron en todo lo que podía ocurrir cuando viniera el Cristo. 그래서 이스라엘 사람들에게 유대인들에게는 그리스도는 모든 것이었습니다. Entonces para los israelitas, para los judíos, Cristo era todo. 중요한 거는 그리스도가 누군지 몰랐던 거죠. Pero lo importante es no sabían quién es Cristo. 근데 우리 이방인들은 경우가 바뀌었어요. Pero para nosotros los gentiles esto ha cambiado. 그리스도가 누군지는 알아요. Sabemos quién es Cristo. 예수가 그리스도죠. Entonces Jesús es el Cristo. 근데 그리스도가 뭔지 몰라요. Pero no sabemos qué es Cristo. 그리스도가 어떤 정도의 의미인지. ¿Qué significado? ¿Qué tiene Cristo? 그럼 그리스도가 무슨 말인지 제가 한번 다시 설명해 드리겠습니다. Entonces les quiero explicar qué es Cristo de nuevo. 사실은 인간은 하나님 형상대로 지음을 받았죠. La verdad es que como el hombre fue creado de imagen de Dios, 사실은 하나님하고 함께 있었기 때문에 아무 문제가 없었습니다. debido a que estaba con Dios es que no había ningún problema. 어느 정도 우리를 만드셨냐면은 하나님보다 조금 못하게 만들었다고 성경은 이야기하고 있습니다. Y hasta qué punto nos hizo poco menores que Dios, nos dice la 근데 Biblia. 우리는 하나님하고만 있으면은 하나님과 방불한 삶을 살 수 있는 존재였습니다. Y si estamos con Dios, somos seres que pueden vivir una vida semejante a Dios. 그런데 창세기 3장에 우리가 사단에 속았죠. Pero en Génesis 3 somos engañados por Satanás. 사단이 뱀 속에 들어와가지고 하나님을 따먹지 말라는 선악과를 따먹게 해가지고 사람을 하나님 떠나도록 만들었습니다. Satanás causa que el hombre peque y entonces come el fruto de la ciencia del bien y del mal y se separa de Dios el hombre. 사실은 사람이 하나님을 떠난 게 아니라 하나님은 거룩하신 분이시기 때문에 하나님 사람하고 죄인 사람하고 같이 있을 수가 없는 거죠. Y la verdad es que el hombre no se alejó de Dios, sino que Dios, siendo santo, no puede estar con el hombre, que es un pecador, porque se va de él. 그래서 우리는 사실은 죄와 허물로 하나님 떠난 존재가 되어버렸습니다. Por eso es que nos volvimos seres que estaban muertos en delitos y pecados. 그래서 사실은 모든 저주가 이 세상에 왔습니다. Por eso es que llegaron todas las maldiciones a esta tierra. 어느 정도 저주냐면은 ¿Hasta qué punto es esta maldición? 하나님 형상이 뭔지 몰라요. Que no sabemos qué es la voz de Dios. 착한 게 하나님 형상. Entonces, digamos, lo bueno es la imagen de Dios. 교회 가서 예수 믿는 게 하나님 형상 회복됐다고 생각하는 Y 거예요. pensamos que ir a la iglesia y creer en Jesús es restaurar la imagen de Dios. 우리가 사실 하나님 형상이 어느 정도 수준인지 전혀 지금 감을 잡지 못하고 있어요. Pero nosotros no sabemos en realidad qué es la imagen de Dios, no tenemos ni el concepto. 근데 하나님께서는 우리를 살리시기 위해서 이 땅에 창세기 3장 15절 메시아를 약속하셨어요. Pero nosotros podemos ver que para salvar al hombre es que Dios promete en Génesis 3:15 al Mesías. 바로 그리스도죠. Es el Cristo. 예수님께서 이 땅에 그리스도로 오셨습니다. Jesús vino como el Cristo a esta tierra. 그래서 우리의 모든 문제를 완전히 다 해결하셨어요. Y Él solucionó todos nuestros problemas. 십자가와 부활로 우리의 모든 문제를 다 해결하셨어요. Con la cruz y la resurrección resolvió todos nuestros problemas. 근데 그리스도란 말은 사실은 기름 부음 받은 다는 말이죠. Cristo significa el ungido de la verdad. 이 중남미에서는 기름 붓는 일이 없죠. Bueno, no sé si en Latinoamérica ungen a las personas con aceite. 한국 사람도 기름 붓는 일이 없어요. Los coreanos no lo hacen. 근데 유대인들에게 기름 붓는다는 말은 엄청난 중요한 겁니다. Pero para los judíos el ungir con aceite era algo sumamente importante. 구약에 딱 세 가지 직분만 기름을 부었습니다. En el Antiguo Testamento solo se ungían a 3 oficios con aceite. 왕, 제사장, 선지자. A los reyes, los profetas y los sacerdotes. 그래서 예수님은 사단의 머리를 깨신 왕, 참왕으로 이 땅에 오신 것입니다. Por eso es que Jesús vino como el verdadero rey a quebrantar la cabeza de Satanás a esta tierra. 요한일서 3장 8절에 보면은 하나님 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하심이니라. En 1 Juan 3:8 nos dice que el Hijo de Dios apareció para destruir la obra del diablo. 그리고 또 제사장이 기름을 부어받죠. Y también eran los sacerdotes quienes eran ungidos. 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으심으로 우리의 모든 죄를 사해 주셨습니다. Entonces, colgado de la cruz es que Jesús murió para perdonar todos nuestros 로마서 pecados. 8장 2절에 말하기를
Y entonces en Romanos 8:2 nos dice 그리스도 예수 안에 있는 생명의 생명의 법이 죄와 사망의 법에서 너희를 해방하였습니다. que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha liberado de la muerte, de la ley del pecado y de la muerte. 우리가 사실은 우리 죄가 예수님의 십자가 부활로 완전히 해결되어진 것입니다. Entonces significa que nuestro pecado ha sido resuelto completamente por la cruz y la resurrección de 그리고 Jesús. 하나님께서 하나님 만나는 길을 사실은 요한복음 14장 6절에 열어주셨습니다. Y entonces Dios abrió el camino para que nos encontremos con Dios en Juan 14:6. 예수님이 사실은 육체가 휘장이 되어져 가지고 위로부터 아래로 휘장이 찢어졌죠. La verdad es que Jesús, el cuerpo de Jesús fue hecho este velo y se partió de arriba para abajo. 즉 예수님은 하나님 만나는 새로운 상길이 되셨습니다. Por eso es que Jesús se volvió el camino nuevo y vivo para encontrarnos con Dios. 이 세 단어를 다 합해가지고 그리스도라 그러는 겁니다. Y entonces a estos tres signos juntos le decimos Cristo. 근데 유대인들은 그리스도 하면은 모든 문제가 해결돼요. Pero para los judíos, si hablaban de Cristo, para ellos era la solución de todos los problemas. 유대인들은 아직도 그리스도가 안 왔다고 보는 거죠. Y entonces los judíos piensan que no ha venido el Cristo aún. 그런데 우리는 그리스도가 누군지 알아요. Pero nosotros sabemos quién es Cristo. 근데 그리스도 의미가 사실은 잘 와닿지 않죠. Pero la verdad es que el significado de lo que es Cristo en sí no nos golpea muy 한국 bien. 돈처럼 이렇게 와닿는 거예요. Entonces es como tal vez el dinero coreano. 계산을 해야 돼. Entonces uno lo tiene que calcular. 요한복음 4장 25절에 보면은 이 여자는 그리스도 말 듣고 막보로 전도로 나갔어요. Y entonces cuando miramos en Juan 4, esta mujer samaritana escucha de Cristo y sale a evangelizar de una vez. 설명이 필요 없어요. No necesitaba nada más. 왕, 선지자, 제사장 설명이 필요 없어요. No necesitaba que le escribiera profeta, sacerdote, rey. Nada de esto. 그리스도 모든 것으로 자기가 느껴진 거지. Porque ella con la palabra de Cristo, ella sintió todo. 자기의 문제는 하나도 문제가 되지 않았어요. Entonces su problema no era ningún problema. 당장에 그래서 사마리아에 복음 전하지 않았습니까? Y entonces ella pudo explicar entonces en la tierra de Samaria este evangelio. 그럼 그리스도란 말이 우리에게 무슨 뜻인가? Entonces para nosotros, ¿qué significa la palabra Cristo? 바로 모든 문제 해결이라는 거예요. Es la solución a todo problema. 그래서 오늘 읽은 요한복음 19장 30절 예수님께서 모든 것을 십자가에서 다 끝내셨습니다. Por eso es que como lo leímos en Juan 19:30, consumado es, dice Jesús, todos los problemas son consumados. 근데 문제는 이거는 사실이 맞아요. Pero esto es una verdad. 우리가 아무리 부인해도 이 사실은 아무도 부정할 수가 없어요. Y aunque lo neguemos, esta es una verdad que no puede ser negada. 근데 성경의 목적에 보면 요한복음 20장 31절에 보면은 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요. Pero nosotros podemos ver en Juan 20:31 que nos dice, pero esta se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 아는 것하고 믿는 거하고는 다르죠. El saber y creer es muy diferente, ¿verdad? 그리스도란 말은 모든 문제가 해결됐다는 거죠. Entonces Cristo significa que cualquier problema ya es resuelto. 그럼 예수 그리스도를 믿는 믿음이라는 것은 내 모든 문제가 해결됐다. Y entonces el creer en Jesús como Cristo significa que todo mi problema ha sido resuelto. 예수 그리스도를 믿는 믿음이란 말은 내 가족의 모든 문제가 해결됐다. Y el creer en Jesús como Cristo significa que todo el problema de mi familia se ha resuelto. 예수를 그리스도를 믿는 믿음이라는 것은 내 모든 민족과 전 세계의 문제가 다 해결됐다. Y la fe de creer en Jesús como Cristo significa que el problema de todo mi pueblo y de todo el mundo se ha resuelto ya. 그 정도가 아니라 우리의 과거의 모든 문제, 현재의 모든 문제, 미래의 모든 문제가 다 해결했다 이 말이죠. Y entonces significa que todo el problema del pasado, del presente y del futuro ya está resuelto. 영원한 문제까지 다 해결했다 이 말이죠. El problema eterno también fue resuelto. 그래서 우리 조금 전에 전도사님 말씀 읽으셨는데 히브리서 10장 14절에 보면은 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라. Y entonces como leyó el copastor hace poco en Hebreos 10:14 nos podemos ver, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. 근데 이게 해결된 예수가 그리스도로 안 믿어지면은 사실은 우리는 죽기를 두려워함으로 한평생 죄의 종로를 하게 됩니다. Pero si nosotros no sabemos que eso ya fue resuelto, entonces nosotros estamos durante toda la vida atados a servidumbre por temor de la muerte. 예수님은 우리들에게 모든 문제 해결됐다고 말씀하셨어요. Jesús nos dijo que todos nuestros problemas fueron resueltos. 그리고 그것을 그리스도라는 단어로 우리에게 주셨습니다. Y nos dio todo eso con la palabra Cristo. 제가 어제 여기 이제 화장실을 가게 되는데 제가 사실 여기 물을 잘못 먹어 설사를 하게 됐어요. Y entonces yo ayer fui al baño y yo al tomar agua de aquí yo tuve un poco de diarrea. 근데
이게 뭐 화장실에 물이 안 나오고 그러니까 너무 힘들었어요. Pero como no había agua aquí en este baño me costó mucho. 아무 생각이 안 나요. Entonces no podía pensar en nada. 오직 필요한 건 화장실, Entonces lo único que necesitaba era el baño. 휴지. Entonces necesitaba el papel. 우선은 화장실 휴지를 빌렸어요. Y entonces presté un poco de papel. 그러니까 이제 부목사님 댁으로 갔어요. Y entonces nosotros fuimos a la casa del copastor. 이제 설사를 했죠. Y entonces, bueno, allí se vieron las cosas que se tenían que ver. 그리고 나올 때는 아무 일이 없었다는 듯이 나왔어요. Pero cuando salí como si no hubiese ocurrido nada. 손도 깨끗이 씻고. Y entonces me lavé las manos limpiamente. 사실은 우리에게 문제가 있으면 어떤 것도 할 수가 없어요. La verdad es que si nosotros tenemos un problema no podemos hacer nada más. 우리는 하나님 떠나가 예수가 그리스도로 인정이 안 되지만 안 믿어지면은 모든 것이 우리를 갖다가 얽매이는 문제로 다가오는 거죠. Y entonces verdaderamente si nosotros no creemos que todos los problemas se han resuelto, hay una infinidad de problemas que nos atan. 그러면은 우리가 예수가 그리스도로 진짜 믿어지면 어떤 일이 벌어지느냐? Pero si verdaderamente creemos que Jesús es de Cristo, ¿qué es lo que ocurre? 어떤 응답을 받느냐? ¿Qué respuesta recibimos? 고린도 후서 5장 17절 새로운 피조물이라고 했습니다. En 2 Corintios 5:17 nos dice que somos nueva criatura. 어느 정도냐면은 고린도 후서 6장 10절에 보면은 Y entonces, ¿hasta qué punto es? Si miramos en 2 Corintios 6:10. 남들이 보기에 근심하는 사람 같아요. Nosotros podemos ver que los demás nos consideran personas 그러나 afligidas. 우리 속에 그리스도 대신 예수님이 계심으로 말미암아 항상 기쁨이 있죠. Pero nosotros podemos estar siempre gozosos por Cristo, Jesús, el Cristo que está dentro de nosotros. 남들이 보기에 너희들 가난하다 하죠. Y entonces los demás nos pueden ver como pobres. 그러나 성경은 말하기를 너희는 모든 것을 가진 자로다. Pero la Biblia nos dice que nosotros enriquecemos a muchos. 하나님께서 어느 정도 응답을 주시느냐? ¿Hasta qué punto Dios nos da la respuesta? 당대 세계복음을 할 수 있도록 내게 능력 주신 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있다고 하셨어요. Para hacer la evangelización mundial en sus días, todo lo podemos dentro de Cristo que nos fortalece. 내 문제가 해결되었으면은 다른 거 하기 너무 쉬워요. Y si se solucionaron mis problemas, es fácil hacer todo lo demás. 제가 어제 또 감기도 걸렸습니다. Entonces ayer también me dio el catarro. 그래서 아스피린 약이 필요했어요. Y entonces yo tenía una aspirina. 이게 환자한테 제가 있느냐 물어보면 있다 그러는 거예요. Y entonces le pregunté a una hermana si tenía aspirina y ella me dijo que 근데 sí. 그 자매가 왜 그 아스피린 약을 가지고 있냐면은 Pero ¿por qué ella tenía esta aspirina? 그 자매도 그 전날 감기에 걸렸어요. Porque ella el día pasado había tenido catarro. 그래가지고 약 먹고 나왔어요. Por eso ella se sanó con esta medicina. 그럼 나한테 주는 거예요. Y me lo dio a mí. 2알 공짜로. Y entonces me lo dio gratis estas 2 pastillas. 저 먹고 나왔어요. Y entonces yo me sané. 우리 문제가 해결되어지면은 너무너무 쉬운 거 있죠. Y entonces el que se solucione nuestro problema es tan fácil. 왜 남을 못 돕습니까? Porque no podemos ayudar a los demás. 내 문제 얽매이는 거죠. Porque estamos atados por nuestro problema. 왜 주의 일을 못합니까? Porque no podemos hacer la obra del Señor. 내 문제가 나를 얽매이고 있는 거죠. Porque mi problema me está atando a mí. 예수님께서는 우리에게 그리스도로 오셨습니다. Entonces Jesús vino como el Cristo para nosotros. 왜 그리스도로 오시냐면은 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 우리로 나를 위해 살지 않고 그리스도를 위해 살도록. ¿Y por qué es que Él vino para nosotros? Es para que ya no vivan para sí los que por Él murió, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 저는 이전에 그리스도를 위해 사는 것이 힘들다고 생각했습니다. Yo antes pensé que el vivir por Cristo era muy difícil. 왜냐면 내 문제가 있는데 Porque yo tengo mi problema. 이거 해결 안 하고 내가 여기 왔으니까 Y entonces yo no he resuelto esto y vine aquí. 근심 걱정 여기 다 있고 Y entonces yo tenía mi temor y siempre estaba pensando. 몸은 여기 있고. Y también mi cuerpo estaba aquí. 근데 그게 아니죠. Pero no era ese el caso. 그리스도께서 모든 문제를 다 Sino que 해주셨어요. Cristo se resolvió todo problema. 그러니까 이제 우리는 너무 편한 거예요. Y entonces es muy cómodo al venir aquí. 그리스도를 위해 사는 것은 너무너무 즐거운 거예요. Y entonces el vivir por Cristo es algo que nos da mucho gozo. 디모데후서 2장 4절에 보니까 우리는 군사라고 이야기했습니다. Entonces en 2 Timoteo 2:4 nos dice que nosotros somos soldados. 우리는 병사로 모집한 자를 기쁘게. Y nosotros estamos para servir a aquel que nos llamó. 왜냐하면 예수님께서 우리 모든 걸 다 책임지셨으니까. Porque la verdad es que Jesús se encargó de todo lo nuestro. 우리는 다른 거 신경 쓸 일이 없어요. No tenemos por qué preocuparnos de algo más. 그리스도를 위하여 그리스도를 기쁘게. Entonces por Cristo para alegrar a Cristo. 갈라디아 2장 20절에 우리는 십자가 못 박혀 죽었다고 했습니다. En Gálatas 2:20 nos dice que nosotros estamos crucificados en la cruz y morimos. 이전에는 그게 힘들었어요. Y entonces para mí antes esto me costaba.
나를 위해 살아야 되는데 예수님이 나를 자꾸 힘들게 한다. Ah, yo tenía que ir por mí mismo, pero Jesús me causaba dificultades. 근데 제가 예수를 그리스도로 믿지 않았을 때는 그게 너무너무 힘들었어요. Y cuando yo no creía en Jesús como en Cristo, verdaderamente me costaba. 근데 예수님이 그리스도라는 것을 알고 믿고 난 다음에는 내 모든 문제가 해결되었기 때문에 나에게는 아무 문제가 없어요. Pero después de creer en Jesús como en Cristo, supe que todo mi problema está resuelto, por lo que yo ya no tengo problema. 그러니까 예수님이 사는 게 최고예요. Por eso el vivir por Jesús es lo mejor. 또 예수님 우리들에게 말하고 있습니다. Y entonces Jesús nos dice también. 마태복음 11장 30절. Entonces nos dice en Mateo 11:30. 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가벼우니. Nos dice que su carga es ligera y es también fácil de llevar. 우리가 이전에는 하나님 떠나가 수고하고 무거운 짐을 지지 않았습니까? Y entonces acaso nosotros no estábamos trabajados y cargados anteriormente. 근데 그 짐을 다 이제 예수님도 다 해결해 주셨어요. Pero la verdad es que Jesús solucionó toda esta carga. 이제 우리는 이제 예수님의 짐을 지는 거예요. Por eso es que ahora nosotros llevamos la carga de Jesús. 근데 가벼워요. Pero es ligera. 어느 정도 쉽냐? ¿Y hasta qué punto es fácil? 성경의 전도 방법 들어보셨죠? Ustedes escucharon el método de evangelismo de la Biblia, ¿verdad? 제가 여기 당세복 집회 참여하고 난 다음에 너무너무 놀랄 일을 많이 보게 됐어요. Y entonces después de participar en estas conferencias de la evangelización mundial en esos días, yo vi muchas cosas sorprendentes. 소설을 써도 이렇게 빨리 이렇게 세계복음만 할 수는 없을 것 같아. Y entonces aunque fuera una novela, no lo podría hacer tan rápido. 너무너무 쉬운 거 있죠. Entonces es tan fácil. 성경의 복음, 전도, 당대 세계복음 다 있으니까 Entonces, 그냥 따라만 가면 되는 거예요. Porque en la Biblia ya está el evangelio, está el evangelismo, por lo que solo tenemos que seguirlo. 성경이 예수님 우리들에게 명하셨죠. Pero Jesús nos ordenó 사도행전 1장 8절. en Hechos 1:8. 오직 성령이 너희에게 마시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유다 사마리아 땅끝까지 내 증인이 되리라. Pero cuando vengan sobre nosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 마태복음 28장 16절에서 20절. Y entonces nosotros podemos ver en Mateo 28 al 16 al 20. 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 모든 족속으로 제자를 삼아라 그랬어요. Y hacer discípulos de todas las naciones. 그리고 세상 끝날까지 너희와 함께 있다고 그랬어요. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, nos dice él. 이제 예수님 우리들에게 주어진 최고의 명령이면서 최고의 축복입니다. Entonces es la mejor orden y la mejor bendición que Jesús nos da. 그리고 예수님께서 이 땅에 다시 오기로 약속하셨어요. Y entonces Jesús prometió venir de nuevo a esta tierra. 마태복음 26장 64절 보면은 Y si nosotros miramos Mateo 24, podemos ver también el versículo 64. 이후에 인자가 권능의 우편에 앉아 있는 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라. Entonces nos dice que nosotros veremos como el Hijo del Hombre viene sentado en el trono de las nubes. 우리들에게 사실은 마지막 약속을 하셨습니다. La verdad es que nos dio la última promesa. 성경은 예수가 그리스도라고 이야기하고 있죠. Entonces la Biblia nos dice que Jesús es el Cristo. 구약은 오신 메시아를 이야기하고 있습니다. Entonces el Antiguo Testamento nos habla del Mesías que había de venir. 신약은 예수님 오셨다고 이야기하고 있죠. Y el Nuevo Testamento nos dice que este Jesús vino. 이 대부분 사람들은 그렇게 알고 있어요. Y la mayoría de las personas sí lo sabe así. 그러니까 우리가 예수님이 그리스도라는 거 알죠. Entonces nosotros sabemos que Jesús es el Cristo. 근데 신약의 반은 사실은 예수님 재림하는 것을 이야기하고 있습니다. Pero la verdad es que la mitad del Nuevo Testamento nos dice que Jesús viene de nuevo. 예수님께서 사실은 재림을 약속하셨어요. La verdad es que Jesús prometió su segunda venida. 다시 오시는 것을 약속하셨습니다. Él prometió venir de nuevo. 그 만나는 시간도 대충 우리들에게 말씀해 주셨어요. Y entonces le dijo más o menos el tiempo en donde Él vendrá. 마태복음 24장 14절. En Mateo 24:14. 이 천국 복음이 모든 민족에게 전거되기 위하여 온 세상에 전파되리니. Entonces nos dice que este Evangelio del Reino será predicado a todas las naciones. 우리가 전 세계 이 복음을 전할 때에 예수님이 오신다고 하셨어요. Entonces cuando este Evangelio del Reino se haya predicado en todo el mundo, vendrá Jesús. 우리가 이제 그 약속 가지고 이제 붙들고 나가면 되겠습니다. Y entonces nosotros nos debemos de aferrar a esta promesa y salir con esto. 근데 이제 좀 조심해야 될 부분이 있어요. Pero hay alguna cosa de la que tenemos que tener cuidado. 저희가 보통 강단에서 예수는 그리스도 막 이야기하지 않습니까? Entonces en el púlpito nosotros decimos que Jesús es el Cristo. 근데 뭐 듣든 말든 예수는 그리스도. Y entonces nosotros sin importar si lo escuchan o no, Jesús es el Cristo. 총으로 따지면은 총을 사람에게 쏘는 게 아니라 아무데나 이렇게 총을 쏘면서 예수는 그리스도. Y entonces digamos que es como una pistola y nosotros tenemos una pistola, pero no le estamos disparando a la gente, sino a cualquiera le estamos disparando al aire. 그럼 누가 총을 맞겠습니까? Y entonces ¿quién es que podrá ser apuntado por esto? 강단에서 뭐라고 이야기했냐면
예수가 그리스도로 믿어지도록 말을 해야 되는 거죠. Y entonces en el púlpito nosotros tenemos que hablar para que verdaderamente la gente pueda creer que Jesús es de Cristo. 우리가 현장에 전도하러 갑니다. Si nosotros salimos al campo a evangelizar, 이제는 이 복음 전하고 entonces nosotros compartimos el evangelio. 이 사람 예수 영접하면은 Y si esta persona acepta a Jesús, 하나님 자녀로 인정해줘요. entonces lo reconocemos como hijo de Dios. 이 사람이 아니라 그래도 당신 하나님 자녀야. Y entonces aunque esta persona diga no, entonces tú eres un hijo de Dios. 확신을 자꾸 심어주는 거죠. Y entonces nosotros plantábamos lo que era la seguridad. 이 사람 마음속에 예수가 그리스도로 믿어지지 않는데 지금 구원의 확신을 자꾸 심어주는 거죠. Si verdaderamente esta persona no podía creer que Jesús es de Cristo, pero a pesar de esto nosotros le plantábamos la seguridad. 전도도 정확하게 이야기하면은 우리를 만나는 사람에게 예수가 그리스도로 믿어지도록 도와주는 것입니다. Y entonces el evangelismo también es ayudar a las personas que nos encontramos a creer que Jesús es de Cristo. 또 우리가 이제 33강, 21강 성경부를 하고 준비하고 있죠. Y nosotros estamos preparando esta lección en las 21 lecciones, las 33 lecciones. 뭐 성경 공부 시간대마다 예수가 그리스도로 선포되어지겠죠. Y entonces en cada momento nosotros podremos proclamar que Jesús es de Cristo. 그건 마치 이런 것 같습니다. Y es como algo así. 제가 벤츠를 판매하는 사람이에요. Digamos, yo soy una persona que vende Mercedes-Benz. 벤츠가 막 좋다고 이야기하는 거예요. Y entonces les digo, ah, qué bueno este Mercedes-Benz. 그리고 사라고 이야기 안 Y 하는 les digo, cómprenlo. 난 세일즈맨인데 Porque yo soy alguien que vende. 팔아야지 내가 돈을 벌든지 하지. Y entonces yo tengo que vender para poder tener dinero. 이제 성경 공부 시간에 가 예수는 그리스도 막 이야기해놓고 그냥 가버리는 거예요. Y entonces después de reuniones solo decimos Jesús es de Cristo y nos vamos. 그게 아니라 성경 공부 매 말씀 운동 시간에 이 사람에게 예수가 그리스도로 믿어지도록 계속 메시지를 던져야 되는 것입니다. Sino que nosotros debemos de dar el mensaje para que las personas verdaderamente puedan entender que Jesús es de Cristo. 이 사람이 만약에 예수가 그리스도로 믿어지면 어떤 일이 벌어지느냐? Y si esa persona cree que Jesús es de Cristo, ¿qué ocurre? 단 한 번의 복음에 이 사람이 예수가 그리스도로 답을 내고 믿어지면 어떤 일이 벌어지느냐? Si verdaderamente esa persona puede creer que Jesús es de Cristo y tiene esta solución, ¿qué ocurre? 초대교회와 같은 응답을 받게 되죠. Ellos reciben la respuesta como la iglesia primitiva. 사실 초대교회 사람들은 어마어마한 문제가 많았어요. La verdad es que la iglesia primitiva tenía muchísimos problemas. 정치적인 문제, Tenía un problema político, 그다음에 경제적인 문제, tenía un problema económico, 자기의 개인적인 가정의 문제. tenía un problema personal que era familiar. 근데 이분들에게 예수가 그리스도라고 전달이 되어졌어요. Pero si a ellos se les comparte que Jesús es el Cristo 그리고 예수가 그리스도 믿어졌어요. y ellos pudieron creer que Jesús es de Cristo, 죽음도 초대교회 성도들을 막지 못했습니다. entonces ni la muerte podía parar a los miembros de la iglesia primitiva. 그때 당시 예수 믿으면은 출교가 벌써 결정이 된 상태였어요. Y entonces nosotros podemos ver que cuando ellos creían en Jesús como el Cristo ya estaba determinado que ellos eran echados. 우리를 통해서 예수 믿는 사람이 언제 또 만날 수 있습니까? Y entonces ellos, ¿cuándo más se podrán encontrar con alguien que cree que Jesús es el Cristo para que les explique? 우리를 통해서 예수 믿는 사람이 앞으로 또 어떻게 될지 우리가 어떻게 합니까? Y nosotros, ¿cómo sabemos qué va a ocurrir con las personas que a través de nosotros creen que Jesús es el Cristo? 그냥 예수가 그리스도다. Entonces simplemente Jesús es el Cristo. 이래가 그 사람 살겠습니까? ¿Será que solo por decirlo es que las personas 그 viven? 사람 속에 예수가 그리스도라는 믿음이 들어가도 도와줘야 되는 것입니다. Hay que ayudar a estas personas para que ellos puedan tener la fe que Jesús es el Cristo. 이 조성 목사님께서 여기 늘 집회 오시면 늘 하시는 말씀이 있으세요. Y entonces hay algo que siempre el pastor Cho dice. 여기 있는 사람 한 명도 못 알아들을 줄 모른다. No sé si las personas aquí nunca van a entender. 그러나 한 명을 알아들을 줄 알고 내가 이 메시지를 한다. Pero yo doy este mensaje porque yo sé que por lo menos uno va a entender. 이 현장에 다시 못 들어올 수도 있다. Puede ser que nosotros no vengamos a este campo de nuevo. 그러면 이 나라는 어떻게 되느냐? Entonces, ¿qué pasaría con este país? 이 나라 복음화가 얼마나 밀려가겠습니까? Verdaderamente, ¿qué tanto se atrasará la evangelización en ese 그래서 país? 매 집회 때마다 말하는 거죠. Y entonces en cada conferencia lo dice. 예수를 그리스도로 믿어라. Entonces crean en Jesús como el Cristo. 여러분의 모든 문제가 해결됐다. Entonces Él solucionó todos sus problemas. 이제 여러분들은 여러분 것이 아니다. Entonces ustedes ya no son de ustedes. 하나님께서 이 모든 하나님의 형상을 다 회복시켜 주셨다. Dios ya le restauró toda su imagen. 모든 왕권이 여러분들이 있다. Y ustedes ahora tienen todo el poder de realeza. 전 세계를 살려라. Y pueden salvar a todo el mundo. 이 메시지하고 다니지 않습니까? Y entonces Él está diciendo este mensaje, ¿o no es así? 그게 한 번에 끝나야 돼. Pero esto tiene que terminar en una vez. 그 말씀 운동을 왜 이렇게 계속 하냐면은 Pero ¿por qué hacemos el movimiento de la palabra constantemente entonces? 그게 일어날 것 같으니까. Porque verdaderamente esto se va a levantar.
그걸 일어날 걸 기대하면서 Entonces nosotros verdaderamente teniendo la expectativa de que esto se va a levantar. 이 사람은 계속 만나는 게 문제가 아니에요. El problema no es simplemente que yo me encuentre con esta persona constantemente o no. 이 사람이 예수가 그리스도라는 믿음이 들어가면 이 사람을 전 세계에 보내는 거죠. Porque si esta persona verdaderamente tiene la fe que Jesús es Cristo, esta persona va al mundo. 그래야지 세계복음 안 되겠습니까? Y así es como tiene que ocurrir la evangelización mundial. 1년 만나고 2년 만나고 계속 만나면 뭐합니까? Entonces si nos encontramos con ella 1 año, 2 años, ¿qué 전 va a 세계 사람들 pasar? 다 죽어가고 있는데 Si todas las personas del mundo están muriendo. 바울도 이제 이 복음을 알았습니다. Pablo conoció este evangelio. 예수가 그리스도라는 걸 알았어요. Conoció que Jesús es el Cristo. 그리고 예수를 그리스도로 믿음이 들어왔어요. Y entró a la fe que Jesús es el Cristo. 정말 계시로 이게 하나님 은혜로 자기에게 성취되어졌죠. Por revelación y por gracia de Dios esto se cumplió en él. 그 바울에게는 하고 싶은 게 딱 하나뿐이었어요. Entonces había una cosa que quería hacer Pablo. 사도행전 20장 24절. Entonces si nosotros miramos en Hechos 20:24. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibiré el Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. 하나님께 이 메시지 저희들에게 주셨어요. Ese es el mensaje que Dios nos dio. 이 복음을 여러분에 주셨어요. Y les dio este Evangelio a ustedes. 이제 우리 사는 이유가 세계복음합니다. Entonces la razón para la que vivimos es para hacer la evangelización mundial. 여기만 마치게 하면은 Y entonces para acabar mi carrera. 뭘 마친다는 겁니까? ¿Acabar qué cosa? 세계복음을 마친다는 이 말이죠. Entonces acabar la evangelización mundial. 어느 정도 마치려고 준비하고 있느냐? Y entonces se está preparando para terminarlo hasta qué punto. 내 생명조차도 조금도 귀한 것을 여기지 않노라. Que verdaderamente no estimo ni mi vida cosa preciosa alguna. 이 복음을 우리들에게 주셨습니다. Este evangelio nos dio a nosotros. 정말 저희들은 성경의 복음, 성경의 전도, 성경의 끝을 알고 여기 왔습니다. Nosotros venimos aquí conociendo el evangelio de la Biblia, conociendo el evangelismo de la Biblia y viendo el fin de la Biblia. 그럼 이 복음을 왜 콜롬비아에 주셨을까요? Pero ¿por qué es que este evangelio fue permitido a Colombia? 여러분들이 예수가 그리스도로 믿어져서 Verdaderamente que ustedes crean que Jesús es el Cristo 콜롬비아 살리고 y que puedan salvar a Colombia 중남미 살리고 y que puedan salvar a Latinoamérica 전 세계 살리라. y que puedan salvar a todo el mundo. 예수가 그리스도로 믿어지면 이런 일이 벌어집니다. Si verdaderamente creemos que Jesús es el Cristo, eso ocurre. 제가 잠시 기도하고 마치도록 하겠습니다. Voy a orar momentáneamente y vamos a concluir con esto. 하나님 정말 감사합니다. Dios te agradecemos verdaderamente. 저희들에게 예수를 그리스도로 믿는 믿음을 주신 정말 Señor, 감사합니다. te agradecemos por darnos la fe de que creer que Jesús es el Cristo. 이 콜롬비아에 이 복음이 증거되어졌사오니 Señor, este evangelio ha sido proclamado en Colombia. 이 성경의 복음 전도 끝을 가지고 Verdaderamente con este evangelio y con este evangelismo y con el fin de la Biblia. 콜롬비아, 중남미 전 세계 살리는 응답을 받게 하옵소서. Que podamos recibir la respuesta de salvar a Colombia y toda Latinoamérica. 감사합니다. 예수님 이름으로 Te 기도드립니다. agradecemos, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. 아멘. Amén. 기도하겠습니다. Vamos a orar momentáneamente. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 이 시간에 주인이신 그리스도가 밝히 증언되는 시간 되게 하여 주시옵소서. Señor, permite que en este momento sea declarado que tú, Señor, eres el Cristo. 말씀 증거하는 저의 무능함과 말 못함과 지혜 없음에 제한받지 않는 주의 성령이 이 시간 주인 되어 주시옵소서. Señor, que el Espíritu Santo, que no es limitado por nuestra falta de palabras, por nuestra falta de elocuencia, por falta de nuestra sabiduría, Señor, obra con el Espíritu Santo. 하나님의 가장 소원인 강제 세계 복음화가
단축될 수 있는 응답의 시간 될 수 있도록 성령이 역사하여 주시옵소서. Ora por el Espíritu Santo para que pueda ser acortado el tiempo para la evangelización mundial en nuestros días. 모든 문제 해결자이신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, el solucionador de todos los problemas. 아멘. Amén. 오늘 어떤 분들이 모이시는지 몰랐어요. No sabía quiénes se iban a reunir hoy. 성도분들 중에 새로 오시는 분이 있다고 처음에 들었었고, Y nosotros habíamos escuchado primero que iban a venir creyentes, que eran por primera vez que escuchaban esto. 누가 초청되어 올지 모른다 이렇게 저한테 어제 목사님께서 말씀하시더라고요. Pero ayer el pastor nos dijo, no sabemos quién será invitado. 굉장히 당황스러운 게 계속 저희 집회에 참여하셨던 분들이 계셔서 원래 생각했고 원래 가져왔었던 준비했었던 메시지가 뭐 좀 중요하겠지만 그거보다 다른 것들이 우리 지금 이 시간에 나눠졌으면 좋겠다라는 생각을 하고 있어요. Y cuando vi a las personas que estaban participando en esas conferencias constantemente, entonces claro que el mensaje que preparé puede ser importante, pero sentí que era necesario que se compartiera algo más. 예수가 그리스도 이 메시지를 저도 꽤 오래전부터 들었죠. Este mensaje, Jesús es de Cristo, ya lo habíamos escuchado hace un tiempo. 너무 충격했어요. Y verdaderamente fue un impacto para mí. 처음에 마태복음 16장 13절 19절 메시지 듣고 이건데 Entonces cuando escuché el mensaje de Mateo 16, del 13 al 19, dije, esto es, 예수가 그리스도인데 que Jesús es el Cristo. 근데 이거 모르고 살았구나. Pero yo vivía sin conocer esto. 잠깐 제 배경에 대해서 설명을 하자면 Si explicamos un poco de mi trasfondo, 저는 고등학교 때부터 신앙생활 시작했어요. yo viví mi vida de fe desde que estaba en la secundaria. 고등학교 때 뭐 잘할 줄 아는 게 아무것도 없었어요. 뭐 공부도 잘 못하고 운동도 못하고 뭐 생긴 것도 그냥 뭐 별반 튀어나지도 않고 그냥 굉장히 평범한 그런 사람이었어요. Y entonces en la secundaria no había nada que yo podía hacer bien. No era bueno estudiando, no era bueno ejercitando, y mi apariencia, como lo pueden ver, no es tan destacante. Entonces era una persona normal, común. 고등학교 때 학교에서 공부 못하면 별로 취급 못 받거든요. Porque en la escuela secundaria, si uno no estudia bien, entonces lo trata como si no fuera nada. 근데 교회는 제가 그때부터 교회를 다녔는데 교회는 그냥 뭐 아무것도 물어보지 않고 자주 오면 칭찬해요. Pero bueno, en la iglesia no le preguntaban nada a uno, pero si uno venía seguido, entonces era halagado. 수요일날 오고 금요일날 오고 새벽에 오고 주일날 오고 너무 잘한다고 기범이 최고라고. Y entonces, digamos, si uno venía ya sea el miércoles, el viernes, el domingo y todas las madrugadas, entonces uno decía, bueno, qué bueno eres, Gibón. 그 얘기 듣는 게 너무 좋아서 교회 가기 시작했어요. Y entonces me gustaba mucho escuchar esto, por lo que yo iba a la iglesia. 막 실패하고 교회에서 뭐 일을 맡겼는데 그렇게 썩 잘하지는 못해도 내가 교회에 있다는 것만으로도 목사님은 되게 좋아하시죠. Y entonces, aunque me encargaban cosas en la iglesia, yo no era muy destacante en todas ellas, el pastor se alegraba porque yo solo estaba en la iglesia incluso. 그냥 그런 것 때문에 칭찬 듣고 사람들한테 인정받고 하는 것 때문에 교회를 가기 시작하니까 Y entonces solo por ser felicitado y reconocido por las personas iba a la iglesia. 뭔가 별반 내가 교회를 다니기 전과 다니고 있는 상황이랑 다른 게 전혀 없어요. Pero el yo de antes de ir a la iglesia y el estar yendo a la iglesia ahora no me representaba ninguna diferencia. 한 가지 달라진 게 주일날 피곤하다 이것만 달라졌어요. Lo único que había cambiado es que ahora el domingo yo estaba cansado. 아침에 일찍 아이들 데리고 교회 가서 뭐 오전, 오후, 저녁 예배까지 다 드리고 한 9시 넘어서 집에 오면 10시라. Entonces, digamos, yo iba desde temprano en la mañana con todos los niños y entonces daba el culto en la mañana, en la tarde y en la noche, y ya como al terminar a las 9 iba a mi casa y ya eran las 10. 피곤해. Entonces era cansado. 그냥 교회 가면 피곤해. Entonces si iba a la iglesia era cansado. 그래도 계속 말씀을 듣다 보니까 Pero al seguir, 뭔가 나한테 위로가 되기도 하는 시간도 있었어요. pero al seguir escuchando la palabra, habían veces que me consolaba. 근데 그게 저한테는 굉장히 제가 신앙생활하는 데 있어서 되게 잘못 가는 시작이 되었었던 게 많이 발견됩니다, 지금. Pero ahora yo descubro que ese fue un inicio para que mi vida de fe haya tomado un rumbo que no es correcto. 본질을 모르고 계속 종교생활하는 그런 모습으로 계속 신앙생활을 해나가는 시작이 그런 식으로 시작돼요. Y yo pienso que este es el inicio de no saber la esencia y verdaderamente vivir una vida religiosa y así vivir mi fe.
그냥 내가 열심히 하는 거. Entonces simplemente que yo me esfuerce. 그리고 교회에서도 정확하게 말을 해주지 않아요. Y entonces en la iglesia tampoco le decían a uno precisamente. 뭔가 잘 못하고 있으면 네가 조금 더 열심히 해라. Entonces si algo no está ocurriendo bien, entonces esfuérzate un poco más. 그냥 수요 예배만 나오기 시작하면 야 금요 예배도 나와봐라. 네가 잘할 수 있을 것이다. Y entonces si uno llega los miércoles a dar el culto, entonces ven también el viernes, lo harás bien. 그래도 안 돼. Y entonces no resulta con eso. 한국은 새벽마다 예배를 하거든요. En Corea uno tiene los cultos en la madrugada también. 매일매일 하는 새벽 예배 나와봐라. Entonces, a ver, todos los días ven al culto de la madrugada. 진짜 열심히 했어요. Y entonces yo me esforcé muchísimo. 더 힘들어. Pero era más difícil todavía. 옛날에 일요일만 힘들었는데 이제는 매일 힘들어. Y entonces antes me cansaba solo los domingos, pero ahora todos los días estaba cansado. 저는 고3 때 같은 경우에도 교회 일 때문에 뭐 이렇게 학업에 그렇게 뭐 원래 못했고 학업에 그렇게 열중하지 못했습니다. Y entonces ya en mi último año de secundaria, claro que originalmente tampoco estudiaba tan bien, pero por hacer las cosas de la iglesia era aún peor. 인생은 계속 실패 속으로 들어갔어요. Y entonces mi vida iba de fracaso en fracaso. 뭔가 들을 때는 되는 것 같은데 실제 삶에 들어가면 무너지는. Y entonces cuando yo lo escuchaba, sí parecía que iba a resultar, pero cuando yo iba a mi realidad, entonces no era así. 이게 뭐지? ¿Qué es esto? 방학 때 되면 그 수련회 같은 데 가서 열심히 기도하고 막 불 받고 한 3개월은 막 뜨거워요. Y entonces cuando yo estaba, digamos, en las vacaciones, iba a un retiro con la iglesia, entonces recibí un fuego y oraba mucho, y entonces durante 3 meses estaba encendido. 고등학교 때 방언 받았거든요. Y entonces yo cuando estaba en la escuela secundaria hablé en lenguas. 목이 안 쉬면 기도한 것 같지가 않아요. Y entonces si mi garganta no se cansaba, entonces me parecía que yo no había orado. 근데 이게 반복되니까 방학 때 은혜 받을 때 벌써 불신앙이 딱 들어온 게 이거 3개월짜리인데. Pero entonces cuando eso se seguía repitiendo, entonces entró incredulidad dentro de mí. Yo sabía, esto solo dura 3 meses entonces. 3개월 후에 또 가야 되는데. Porque después de 3 meses yo tengo que volver a ir a otro retiro. 이게 맞나? ¿Será que eso es lo correcto? 계속 생각해요. Entonces me puse a pensar. 오늘 이 얘기를 같이 마무리하면서 하고 싶습니다. Entonces en ese tiempo de conclusión yo quiero hablar de esto. 우리 안에 종교성, Entonces nuestra religiosidad dentro de nosotros. 크게 생각을 먼저 하나 합시다. Entonces si pensamos algo de una manera amplia, extensa. 종교와 복음의 차이점. La diferencia entre la religión y el evangelio. 종교와 복음의 차이점. La diferencia entre la religión y el evangelio. 종교는 인간이 뭔가를 찾습니다. En la religión es que el hombre busca algo. 기준이 나라. Entonces siempre el estándar soy yo. 내가 뭔가 열심히 따라가야 돼. Entonces yo tengo que seguir y yo tengo que esforzarme. 복음은 뭐냐? ¿Qué es el evangelio? 하나님이 찾아오시. Es que Dios me vino a buscar. 하나님이 찾아오시. Dios me vino a buscar. 할렐루야. Aleluya. 이게 복음입니다. Esto es el evangelio. 이 차이점을 내가 몰랐어. Y yo no conocía esta diferencia. 이게 근데 무섭습니다. 체질 무서운 게 예수가 그리스도라는 복음을 알고도 계속 종교성이 내 안에서 나옵니다. Pero esto da temor porque aunque yo conozca el evangelio que Jesús es de Cristo, siempre sale la religiosidad de mí. 계속 내 생각 가운데 이전에 내가 편안했었던 그쪽으로 계속 내가 열심히 하면 뭔가 될 거라는 그 사상 쪽으로 계속 내가 들어가는 걸 계속 발견해요. Y entonces como esto ya está en mi mente, a pesar de recibir este evangelio, entonces yo sigo yendo en la dirección de que va a aparecer, si yo me esfuerzo, entonces va a ocurrir algo y va a ocurrir algo, y entonces sigue así. 우리가 정말 우리 스스로한테 매일 매 순간 확인하고 또 확인해야 될 것이 저는 이것이라고 좀 생각하거든요. Y yo pienso que en cada momento tenemos que confirmar y confirmar y confirmar esto. 진짜 하나님으로부터 복음 맞냐? ¿Será que verdaderamente es que yo estoy con Dios? 진짜 하나님으로부터 완벽하게 준비돼서 완벽하게 나에게 주신 그 복음이 맞냐? ¿Será que verdaderamente este es el evangelio que viene de Dios, que me lo dio perfectamente a mí? 나로부터 시작된 것이 아니고 하나님으로부터 온 것이 맞냐? ¿Será que no es algo que empieza desde mí, sino que empieza desde Dios? 본문 하나 보겠습니다. 성경 보겠습니다. Vamos a ver la Biblia. 마태복음 16장 16절에서 28절. Vamos a ver Mateo 16, del 16 al 28. 이렇게 16절에서 28절까지. Mateo 16, del 16 al 28. 28.
Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a convenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones en la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que algunos de los que están aquí, que no gustará la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. 베드로가 인류 최초의 고백을 합니다. Entonces Pedro confiesa por primera vez en la humanidad. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 예수님께서 처음에 질문에 대한 대답으로 이야기했습니다. Entonces él respondió a la pregunta que le hizo Jesús. 너희는 나를 누구나 하느냐? ¿Quién decís vosotros que soy yo? 저는 계속 내 안의 종교성과 복음의 그 경계를 계속 생각하면서 아침마다 이 질문을 저한테 Y 계속. entonces yo siempre pienso en mi religiosidad, y entonces siempre, todas las mañanas me hago esta pregunta. 기rom아, 너는 예수님을 누구라고 생각하냐? Gibón, ¿tú quién piensas que es Jesús? 예수님이 너한테 누구냐? Para ti, ¿quién es Jesús? 진짜 아침에 딱 눈 뜨자마자 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Desde que abro mis ojos en las mañanas, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 언제까지 하냐? ¿Hasta cuándo? 진짜로 믿을 때. Hasta que lo crea de verdad. 다른 기도보다 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Entonces, más que otra oración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 제 나름의 몸부림입니다. Entonces es como tal vez mi esfuerzo. 매번 저는 잘 들어보시면 알겠지만 기도할 때마다 이 고백을 항상 합니다. Y entonces yo siempre que oro, entonces yo hago esta confesión. 무슨 종교적인 주문이냐 그런 차원이 아니에요. Entonces no es como si fuera como un relato, no es algo que yo recito, 내 영혼을 계속 선포하는 거예요. sino que es algo que yo proclamo a mi alma siempre. 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 하나님으로부터 답이다. Verdaderamente es la respuesta de Dios. 너 또 그거 잊고 있지? Y te estás olvidando de esto otra vez, ¿verdad? 계속 그 고백 속에 들어. Entonces esto que entre dentro de mí constantemente. 우리가 그리스도 얼마큼 압니까? Entonces, ¿qué tanto conocemos a Cristo? 많이 아세요? ¿Lo conoce mucho? 제가 또 막 다 정리해서 막 성경을 찾아서 말씀드릴 수 있어요. Entonces yo puede ser que le organice muchos versículos de la Biblia y les hable. 그거 필요합니다. Y eso es necesario. 근데 정말로 내 안에 그리스도가 그리스도 되고 있냐? Pero verdaderamente, ¿será que Cristo es el mi Cristo dentro de mí? 이 그리스도 말고 또 종교적인 걸로 바라보고 있지 않냐? ¿Será que no estoy viendo a Cristo sino otra cosa religiosa? 이 그리스도 갖고 또 내 육체의 모든 것들을 채우기 위해서 또 이거를 끌어내리고 있지 않냐? ¿Y será que no estoy viendo a Cristo sino con este Cristo estoy bajando las demás cosas que son físicas para llenar mi necesidad? 이 복음은 그만한 가치가 있는 것이 아닙니다. El Evangelio no simplemente vale eso, 완벽한 하나님의 답이다. sino es la respuesta perfecta de Dios, 예수가 그리스도다. que Jesús es el Cristo. 끝. Fin. 모든 것이 끝났습니다. Todo terminó. 내 영혼 가운데 계속 이것을 주입합니다. Y entonces yo meto esto siempre en mi alma. 당대 세계복음화. Entonces la evangelización mundial en nuestros días. 사람들이 막 웃어요, 저희들 보고. Entonces las personas se ríen de nosotros. 제가 원래 있던 교회에서 제가 당대 세계복음화 한다고 잘렸어요. Entonces yo en la iglesia que estaba originalmente me echaron por hablar de la evangelización mundial en nuestros días. 무슨 니네 발걸음에 예수님이 오냐? ¿Cómo es que te atreves a decir que en tus pasos llegará el Señor? 그분들 믿음이고. Esa es la fe de ellos. 왜냐 그분들이 열심히 해야 되거든. ¿Por qué? Porque para ellos se tienen que esforzar. 하나님으로부터 완전한 답이 있거든. Pero yo veo que es la respuesta perfecta de Dios. 더 중요한 건 하나님의 가장 소원이거든. Entonces no lo mío, sino es el mayor deseo de Dios. La evangelización mundial en esos días. 이 일에 제 인생을 걸기로 했어요. Y en eso yo quiero dar la vida. 뭐 많은 능력이 있고 많은 증거들이 나타나느냐? ¿Y será que hay mucho poder o hay muchas evidencias? 좀 관심 많아요. Entonces yo tengo muchos testimonios. 진짜 하나님께서 내 인생을 가지고 그리고 우리 이 팀을 가지고 당대 세계복음화를 이루고 있구나 확신이 있습니다. Y verdaderamente tengo la seguridad, Dios está cumpliendo la evangelización mundial en sus pasos y a través de ese equipo. 왜 그렇게 생각하냐?
¿Por qué lo pienso así? 이 완전한 복음은 하나님으로부터 왔기 때문에. Porque este evangelio perfecto vino desde Dios. 이 완전한 약속은 하나님으로부터 왔기 때문에. Y esta promesa perfecta vino desde Dios. 종교가 아니고 복음이기 때문에. No es religión, sino es el evangelio. 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 내 인생 모든 문제 끝났다. Que todos los problemas de mi vida acabaron ya. 이 속으로 계속 들어갑니다. Y entramos profundamente dentro de esto. 익투스라는 마크가 있죠. Entonces está la marca que se llama Ichthus. 그 물고기 모양. Entonces es el pececillo. 익투스라는 말 자체가 헬라어로 물고기라는 뜻입니다. Entonces Ichthus en griego significa pez. 초대교회 사람들이 우린 크리스찬이다. 이거를 서로 암호처럼 쓰기 위해서 물고기 마크 있어요. Y entonces los cristianos en esa época, ellos para hablarse en clave, yo soy cristiano, entonces utilizaban esta marca del pez. 뜬금없이 갑자기 물고기야. Pero ¿por qué es pez? Así sin ninguna relación. 물고기. Entonces, pescado. 이게 아니죠. No es eso, ¿verdad? 이게 뭐냐? Sino que es. 앞글자를 따서 만들었어. Sino que es como un acróstico. 주는 그리스도시. 살아계신 하나님 아들이시. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 이게 초대교회 사람들이 갖고 있었던 신앙입니다. Eso era la fe que tenía la iglesia primitiva. 죽이는데 그리스도. Aunque los mataban, Cristo. 우리 아들이 죽는데 그리스도. Y aunque mi hijo moría, Cristo. 뛰어요. Entonces trascendía todo. 세상이 감당할 수가 없어요. Es algo que el mundo no podía tolerar. 이 속으로 계속 들어가기를 정말 갈망합니다. Y verdaderamente yo anhelo que eso entre dentro de mí. 저희들이 많은 일들을 하고 있어요. Entonces estamos haciendo mucho. 그게 우리로부터 시작됐다면 언젠간 멈춰섭니다. Y si eso empezara de nosotros, en algún momento va a parar. 하지만 이 고백 안에서 하나님께서 주신 이 고백 안에서 시작되어졌다 무너지지 않습니다. Pero si verdaderamente empieza desde la confesión que Dios nos dio, entonces no se cae. 근데 사단이 얼마나 교묘하냐? Satanás es tan sutil. 이 복음을 갖고 계속 육신적으로 종교적으로 만들려고 틈을 계속 노린단 말이에요. Entonces Satanás está viendo siempre las cabidas para hacer de este evangelio algo religioso, algo físico. 처음부터 이 마귀는 거짓말쟁이라 인간을 계속 속여요. Porque desde el principio el diablo es mentiroso por lo que engaña al hombre. 여러분들이 이 복음 갖고 있는데 Ustedes tienen este evangelio, 복음 갖고 있는 여러분들 계속 속인다고. pero les engaña a ustedes que tienen el evangelio. 제가 계속 지금 얘기하고 있는 것처럼 복음이 아니고 종교적으로 계속 우리를 끌고 간다. Y así como le estamos diciendo, no al evangelio, sino lo haría siempre a la religión. 우리가 하고 있는 그 일에 집중하도록 Entonces, para que nos enfoquemos en lo que nosotros 이 estamos 모든 게 haciendo. 나로부터 시작된 것처럼 착각하도록 Y para que nos equivoquemos pensando que todo esto proviene de nosotros. 그리스도가 사라지도록 Y para que Cristo desaparezca. 이게 사단입니다. Esto es Satanás. 계속 질문하세요. Verdaderamente pregúntense. 예수가 그리스도 맞냐? ¿Será que Jesús es el Cristo? 내 삶 가운데 진짜 예수가 그리스도 맞냐? ¿Será que verdaderamente en mi vida Jesús es el Cristo? 정말로 내 인생 가운데 그리스도가 그리스도에서 내가 오늘 이 하루를 살고 있느냐? ¿Será que verdaderamente yo vivo hoy, este día de hoy, por Cristo? 이 믿음 가운데 내가 오늘도 살고 있느냐? Y yo estoy viviendo en esta fe hoy. 그리스도 의미 알잖아요. Ustedes conocen el significado de Cristo. 다 이루셨다니까. Que ya lo cumplió todo. 오늘 전도사님 말씀하신 것처럼 십자가에서 다 끝냈다니까. Hoy, como lo dijo el copastor, todo es consumado de la cruz. 그 속으로 계속 들어가야 되는 저희들이 필요합니다. Y entonces nosotros necesitamos entrar constantemente dentro de esto. 제가 왜 지금 계속 이 속으로 들어가야 되냐? 거기에 대한 이야기를 조금 본문을 읽어가면서 간략하게 설명하고 마무리하겠습니다. Entonces yo quiero explicar, leyendo la Biblia, por qué nosotros tenemos que entrar dentro de eso constantemente. 베드로가 이 인류 최초의 고백을 하고 나서 바로 예수님께서 너무 기쁘셔서 완전한 축복을 계속 쏟아부으십니다. Entonces Pedro, como cuando se confesó eso por primera vez en la humanidad, Jesús estuvo tan feliz que le dio todas las respuestas. 16장 17절 19절까지 예수님께서 모든 기독권을 너에게 주고 진짜 너의 이름 위에 정말로 하나님께서 이 교회를 세우고 무너지지 않게 하겠다. Y entonces desde Mateo 16, de los versículos 16 al 19, entonces le da toda potestad y entonces ese es tu nombre y no caerá esto, le dice. 그러고 나서부터 이제 설명하기 시작하죠. Y desde ese entonces es que él explica. 이제 본인이 그리스도를 완벽하게 마무리하기 위한 십자가 사건과 부활을 설명해요. Entonces les explica la cruz y la resurrección para que él pueda cumplir la obra del Cristo. 진짜로 예수님이 그리스도가 계속 맞다. Y si verdaderamente Jesús es el Cristo, si esto es cierto en él, 그분이 하나님이시다. si verdaderamente él es Dios, 그럼 그분이 말씀하시는 모든 말씀은 하나님의 말씀이라. entonces si todo lo que dice, si él es Dios, todo lo que dice él es la palabra de Dios. 만약에 진짜 그리스도가 그리스도라면 Y si verdaderamente él es el Cristo, 베드로는 아멘 했어요. entonces Pedro tenía que haber dicho amén. 예수님이 십자가 지고 내가 죽을 거다 얘기했을 때 아멘 했어야 돼요. Cuando Jesús dijo yo voy a cargar la cruz y voy a morir, él tenía que haber dicho amén.
근데 베드로는 거기서 또 자기가 갖고 있던 종교성이 쓱 나오는 거예요. Pero Pedro, él sale su religiosidad de por dentro. 그 자리에서 예수님 정말로 그렇게 되지 않도록 내가 막겠습니다. Entonces le dice Jesús que en eso nada te acontezca. 결코 주께 그 일이 미치지 않게 하겠습니다. Entonces que en ninguna manera eso te acontezca. 이때 예수님께서 하시는 말씀은 ¿Qué es lo que le dice Jesús? 사탄아 내게로 물러나. Vete de mí, Satanás. 사탄아 내게로 물러나. Satanás, vete de mí. 저희들이 계속해서 담배 세계보고만 일을 하고 있을 때 이 안에서 우리로부터 시작된 뭔가 계속 우리들의 사역과 우리들의 삶 가운데 계속 투영되고 나올 때마다 우리는 계속 영적으로 싸워야 됨을 예수님께서 지금 우리에게 말씀하고 계십니다. Entonces Jesús nos dice que siempre al hacer la evangelización mundial en nuestros días, cuando salga algo dentro de nosotros, cuando salga algo que proviene de nuestro interior, entonces que tenemos que luchar contra eso. 예수님이 뭐라고 그러시냐면 ¿Qué es lo que nos dice Jesús? 네가 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일을 생각한다. Porque no pones tu mira las cosas de Dios sino las cosas del hombre. 예수를 그리스도로 고백해놓고 Entonces a pesar de que confesó Jesús es el Cristo, 전체적인 정말 그리스도의 의미가 내 안에 충분하고 풍성하게 들어와서 살아가는 것이 아니라 내 안에 있는 인간적이고 육신적인 종교성이 뿐만 나오지 않아요. entonces no es que verdaderamente después de confesar que Jesús es el Cristo, teniendo el pleno entendimiento de esta verdad y que verdaderamente esto sea profundo dentro de mí y que esto salga, no fue así, sino que lo que salió dentro de él fue la religiosidad y lo humano que estaba dentro de él. 내가 생각할 때는 십자가 지면 안 되는데 Porque yo pienso, tú no tienes que cargar la cruz, 큰일 나는데 porque es algo grave. 지금 하나님께서 하시고자 하는 이 구원의 계획을 이해를 못하는 인간이 계속 내가 갖고 있는 경험과 내가 갖고 있는 생각을 가지고 하나님의 일을 계속 제한합니다. Y entonces nosotros, sin entender la obra de salvación que quiere hacer Dios, entonces con la experiencia que yo tengo, con el humanismo que yo tengo, entonces le doy sugerencias a Dios. 그때 예수님께서 저희들에게 다시 한번 말씀하십니다. Y entonces Jesús le dice de nuevo, 24절인데요. en el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. 너를 부인해라. Entonces niéguese a sí mismo, 내 십자가를 지고 날 따라라. tome su cruz y sígame. 계속 나를 없애라. Entonces ustedes desaparezcan de a sí mismos, 계속 우리는 그리스도성으로 dentro de Cristo constantemente. 나는 사라지고 Entonces que yo me fume 계속 그리스도성으로 y que me entre dentro de Cristo constantemente. 그리스도를 누린다라는 말이 저한테는 굉장히 충격이었어요. 처음에 Entonces la primera vez que escuché la expresión disfrutar de Cristo fue un gran impacto de mí. 이 삶 가운데 이 그리스도를 내가 누린다. Entonces en esta vida disfrutar de Cristo. 여러분들 분명하게 그리스도를 누리셔야 됩니다. Ustedes tienen claramente que disfrutar de Cristo. 근데 이 누린다는 말 안에도 함정이 있어요. Pero hay una trampa en esta palabra que se llama disfrutar. 내가 누리고 있다라는 그 기준의 그 주체가 내가 되기 시작하면 또 그리스도를 내 육신적인 걸로 계속 끌어내리는 그런 일들이 계속 반복돼요. Si yo verdaderamente digo yo estoy disfrutando de Cristo y entonces ¿quién se vuelve el enfoque? Se vuelve yo y entonces yo empiezo a agarrar a Cristo para satisfacer lo que es terrenal, lo que es físico. 예수님이 나 기분 좋아지라고 십자가에서 돌아가신 게 아니라고. No es que Jesús haya cargado la cruz para que yo me sintiera bien. 예수님께서 내가 지금 행복해지라고 십자가에서 돌아가신 게 아니라고. Jesús no cargó la cruz para que yo fuera feliz, 완전히 죽어서 무너져 있던 우리를 살리시려고 십자가에 지셨다. sino que cargó la cruz para que nosotros que estamos totalmente muertos y destruidos pudiéramos vivir. 내 인생에 그리스도가 계속 그리스도 될 수 있도록. Para que verdaderamente Cristo pueda ser Cristo en mi vida. 내가 사라지고 완전히 그리스도에 내가 장악되도록. Para que yo me pueda sumar y que verdaderamente mi vida pueda ser dominada por Cristo. 나는 우리 예수님의 십자가를 지고 내는 주님을 따라가도록. Y entonces para que yo cargue mi cruz y siga a Jesús, a Cristo. 누구든지 제 목숨을 구하고자 하면 잃을 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 찾으리라. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. 완전히 목숨까지. Entonces incluso la vida. 나는 사라집니다, 주님. Entonces yo me desaparezco, Señor. 하나님의 최고 관심이 내 심장에 들어오게 하여. Verdaderamente que tu mayor interés venga a mi corazón. 나의 모든 문제를 해결하신 그 주님이 내 인생의 주체되게 하여. Verdaderamente para que el Señor, que es todo en mi vida, sea todo lo que está en mi corazón. 정말로 저희들의 인생 가운데 그리스도가 그리스도 되기 시작한다. 나의 모든 경험과 나의 모든 생각들이 그리스도 앞에 무릎 꿇고 정말로 그 앞에 복종하기 시작합니다. Si verdaderamente Jesús es el Cristo para mí, entonces toda mi experiencia, todo mi pensamiento se empieza a arrodillar ante Él. 정말로 이 삶을 살아가는 그들에게 예수님께서 마지막으로 이 말씀을 하십니다. Y entonces a las personas que están viviendo de esta manera, Jesús les dice, 내가 준 약속과 내가 준 이 능력 가지고 전 세계 가운데 갔을 때
너희들이 내가 다시 영광 중에 구름 타고 이 땅에 오는 걸 볼 수가 있을 것이다. Entonces cuando ustedes vayan con mi promesa y con el poder que yo les doy a todo el mundo, y entonces ustedes verán que yo vengo con esta gloria y con esta nube. 이 왕권을 갖고 다시 오는 것을 진짜 목도할 수 있을 것이다. Entonces ustedes verán cómo yo verdaderamente regreso con mi autoridad, con mi reino. 당대 세계복음화는 저희들의 구호가 아닙니다. Entonces la evangelización mundial en nuestros días no es como un lema que tenemos. 신앙생활 한번 하는데 한번 우리가 그래도 멋있게 해보자 이런 구호가 아닙니다. No es simplemente un lema que nosotros decimos, nosotros vamos a hacer esto para que parezca bueno, que nosotros vivimos nuestra vida de fe. No es eso, 하나님 가슴의 소원이에요. sino es el deseo del corazón de Dios. 같이 오시고 싶어 하시는데 Él desea venir muy pronto, 이걸 믿는 사람이 없어요. pero no hay personas que creen en esto. 자기 한계에 다 매여 있어요. Todos están limitados en su propio límite. 내가 생각할 때는 이 70억 인구한테 이 복음을 어떻게 전하냐 Y que yo le piense, ¿cómo voy a predicar el evangelio a estos 7 millones? 내 생각이에요. Pero es mi pensamiento nada más. 이 요파를 우리 요 몇 명이 어떻게 살겠냐 ¿Cómo es que vamos a salvar a Yopal? Solo nosotros. 콜롬비아를 내가 요 몇 명이 어떻게 살겠냐 Y este pequeño número, ¿cómo va a salvar a toda Colombia? 내 생각이에요. Es mi pensamiento. 하나님께서 하나님으로부터 이 답이면 충분히 살릴 줄 믿습니다. Pero si verdaderamente es la respuesta de Dios, nosotros lo podemos salvar y más. 제가 중고등부 아이들한테 당대 세계복음화를 설명했어요. Entonces le expliqué a los niños de secundaria de lo que es la evangelización mundial en nuestros días. 우리가 살아있는 동안에 예수님 오신다. Verdaderamente en nuestras vidas llegará el Señor. 예수님께서 말씀하시기를 이 천국 복음이 온 민족에게 전달되면 그때 끝이 오시는데 그때 예수님 오신다. Y entonces cuando Jesús nos dice que verdaderamente cuando este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, entonces Él vendrá. 우리는 그 일에 생을 거는 거다. Y nosotros damos nuestra vida en esto. 어떤 한 명이 딱 손을 들고 얘기를 Uno de los niños levantó la mano. 왜 지구 종말을 앞당기는 짓을 하냐 Entonces, ¿por qué ustedes están adelantando el fin del mundo? Me decía. 왜 지구의 종말 우리가 영화에서 볼 때 지구가 멸망하는 그런 마지막을 왜 우리가 앞당기냐고 Entonces, ¿por qué es que esas cosas que vemos en la película, el fin del mundo y todo eso, por qué lo queremos adelantar? 제가 진짜 너무 하나님을 회개했어요. Y entonces verdaderamente me sorprendí. 하나님을 우리가 정말 하나님을 직접 맞이하고 하나님의 영광 속으로 들어가는 것이 얼마나 멋지고 우리가 상상할 수 없는 일이라는 걸 전달하지 못했구나. Y entonces, yo no he podido transmitirle verdaderamente el encontrarme yo con Dios, el encontrarme con el Señor, el verme de cara a cara a Él. Qué tan maravilloso, qué tan precioso es esto. 결국엔 이 아이들도 자기가 갖고 있는 기준, 자기가 갖고 있는 거, 자기가 하고 싶은 거 위주로 생각을 해서 재림을 바라보니까 무서울 수밖에 없겠구나. Y entonces como estos niños quieren hacer lo suyo, como tienen lo propio y como ellos están en su propio límite y entonces mira el final, entonces ellos no tienen más opción que tener miedo. 하나님의 기준으로 그것을 바라보고 하나님이 너무 소원하시는 거라는 그 심장이 전달되지 않았구나. Pero verdaderamente no se transmitió el corazón de que lo tenemos que ver desde el punto de vista de Dios, que verdaderamente Dios anhela, desea esto. 제 안에서도 그런 부분들을 많이 발견하고 하나님께 회개하기 시작해요. Y yo encuentro muchos puntos dentro de mí que son así y me arrepiento ante Dios. 완전하게 하신 하나님의 약속, Y verdaderamente la promesa de Dios que es perfecta. 하나님의 방법, Y el método de Dios que es perfecto. 하나님께서 주신 답, Y la respuesta que nos da Dios, 예수가 그렇지. que Jesús es el Cristo. 이 복음이면 모든 민족 다 살리고 예수님의 재림을 맛볼 수 있습니다. Si es con este evangelio se puede salvar a todo el mundo y también se puede ver la venida del Señor. 정말로 이 응답 속으로 함께 들어갔으면 좋겠어요. Me gustaría que juntamente entráramos dentro de esta respuesta. 다른 기준이 아니고 하나님의 기준. No es otro estándar, sino el de Dios. 예수가 그리스도를 복음으로 El evangelio que Jesús es el Cristo. 기도하고 마무리하겠습니다. Vamos a orar y vamos a concluir. 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. 하나님께서 이 시간에 완전한 하나님의 영으로 우리들을 완전히 사로잡을 줄 믿습니다. Señor, confiamos en que tú te apoderarás de nosotros con tu Espíritu Santo en este momento. 하나님의 가장 소원인 이 당대 세계 복음화가 내 인생의 최고 가치가 되게 하여 주시옵소서. Señor, permite que tu mayor deseo, que la evangelización mundial en nuestros días sea verdaderamente el mayor valor en mi vida. 여호수아 갈렙이 고백했었던 그 믿음대로 정말로 이 복음이면 전 세계 살리고 예수님의 재림을 앞당길 수 있다라는 믿음이 우리 안에 들어가게 하여 주시옵소서. Señor, permite que entre la fe, así como Josué y Caleb dijeron que podía entrar, que el Señor a través de nosotros verdaderamente se adelante ese tiempo. 이 복음 가지고 요팔과 콜롬비아와 전 중남미와 전 세계를 살리는 응답이 이곳에 계신 모든 전도 제자들에게 있게 하여 주시옵소서. Señor, permite que la respuesta para salvar a Yopal, a Colombia, a toda Latinoamérica y el mundo esté sobre todas las personas que estén aquí. 모든 문제 해결자이신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de Jesucristo, solucionador de todo problema. 아멘. Amén.
귀중한 시간이 되었는지 믿습니다. Yo confío en que ha sido un tiempo muy precioso para nosotros. 저희들이 모였는데 조금 더 필요한 얘기를 좀 드릴 겁니다. Y entonces, aunque nos reunimos así difícilmente, les hablaré de algunas cosas necesarias. 여러분 통해서 일어나는 일거입니다. Son cosas que ocurrirán a través de ustedes. 그동안 저희가 어떻게 인도받아 왔는지 15분, 20분 설명하겠습니다. Y como nosotros hemos sido guiados alrededor de 10 o 15 minutos, lo explicaré. 앞으로 여러분을 통해서 어떤 일이 벌어질지 좀 감을 잡을 수 있을 것 같아요. Y verdaderamente nosotros, pues entonces podemos saber qué es lo que ocurrirá a partir de nosotros. 콜롬비아까지 왔냐? Entonces, ¿cómo es que llegamos hasta Colombia? 재밌는 얘기입니다. 설명드리겠습니다. Entonces es algo muy gracioso. ¿Cómo lo vamos a explicar? 얘기하지만 하나님께서 세 가지를 준비하겠습니다. Entonces lo decimos constantemente, pero Dios nos permitió preparar 3 cosas. 성경의 복, El Evangelio de la Biblia. 2000년 동안 사라진 성경의 복, El Evangelio de la Biblia que ha desaparecido durante 2000 años. 예수가 그리스도다. Y que Jesús es el Cristo. 그리고 성경의 약속, Y la promesa de la Biblia. 지금 우리에게 말씀하신 약속, Y la promesa que nos dice a nosotros ahora. 내가 다시 오겠다. Que Él vendrá de nuevo. 언제? ¿Cuándo? 이 복음이 땅 끝까지 전달되니 Cuando este Evangelio sea predicado a todas las naciones. 세계 복음화되니 다시 오겠다. Cuando ocurra la evangelización mundial, vendré de nuevo. 어떻게 그 일을 이루냐? ¿Y cómo se cumplirá esto? 성경 100%의 선도. Entonces el evangelismo 100% de acuerdo a la Biblia. 이 성경의 복음과 지금 이 시대에 우리에게 주신 약속과 성경의 전도, 이게 우리에게 주어져 있습니다. Entonces nos es dado qué cosa, el evangelio de la Biblia y también la evangelización mundial en nuestros días, que es la promesa de la Biblia, y también el evangelismo de la Biblia. 저희들이 앞에 서 있는 목사님들은 20몇 년 동안 준비케 하셨어요. Los pastores que estuvieron al frente se prepararon durante más de 20 años 그러면서 다양한 시도를 많이 했습니다. y han hecho varios intentos. 지금 여러분에게 설명해도 못 알아들을 수 있는 그런 많은 시도를 했습니다. Muchos intentos que aunque los expliquemos ahora son incomprensibles. 한 도시에 일주일 동안 모든 학교를 다 전도해 본 일을 해봤고 Digamos, evangelizar a todas las universidades de una ciudad en una semana. 한 주에 100개가 넘는 대학을 3박 4일 동안에 다 들어가서 정리해 본 일을 해봤고 Y también durante 3 días, durante 4 días, poder organizar a las 103 universidades que estaban dentro de una ciudad. 인터넷 실시간으로 7개 나라에서 30군데에서 약 100여 명을 열흘 동안 10주 동안 훈련시키는 것도 해봤고 De un estado, y también durante 10 semanas entrenar a personas que estaban en varias naciones a través de internet. 앞으로 여러분하고 많이 하게 될 겁니다. Algo que haremos con ustedes en adelante. 많은 시도를 하면서 됐다라는 확신이 들어있습니다. Entonces, haciendo muchos esfuerzos y muchos intentos, descubrimos ya está. 이제 어느 지역의 제자가 찾아져도 그 제자를 도울 수 있겠다 이렇게 준비해요. Y entonces nos preparamos a cualquier región a que vayamos, podemos ayudar a ese discípulo. 그리고 금시간도에서 인도받고 Y entonces nosotros estuvimos en ayuno. 아시아의 문을 막고 마게도니아의 문을 여신 것처럼 Así como Dios paró la puerta a Asia y abrió la puerta a Macedonia. 금식하면서 제일 먼저 들어간 곳이 미국 플로리다였어요. Entonces el primer lugar al que entramos mientras estábamos en ayuno fue Florida, en Estados Unidos. 플로리다 마이애미에서 한 분을 찾았어요. Y encontramos a una persona en Miami, en Florida. 까르노나라는 목사님 Un 찾았어요. pastor que se llama Cardona. 에코쿠바라는 단체를 통해서 찾게 됐어요. A través de una organización que se llama EcoCuba. 플로리다 마이애미 무용고 현장입니다. Entonces Florida, Miami es una tierra en donde no teníamos a nadie. 마이애미 인구가 2천만 명이에요. Y entonces son alrededor de unos 2 millones que están aquí en Miami. 주변까지 다 포함을 하면 Incluyendo a todas las cercanías que están en Miami. 그 안에서 마이애미 살릴 제자 어떻게 찾을 겁니까? Y entonces, ¿cómo encontraremos a las personas que van a salvar a Miami? 그냥 영접시키는 것 말고 No simplemente que ellos acepten, 알아듣는 사람 말고 no simplemente personas que entiendan, 플로리다를 살릴 제자를 찾아야 돼요. sino los discípulos que van a salvar a Florida. 여러분이 어떻게 찾겠습니까? Si fueran ustedes, ¿cómo lo harían? 그런 것들을 준비했다니까. Nos preparamos así. 그러니까 무용고 현장에 들어가서 현장을 분석하고 Entonces fuimos a un campo, analizamos este campo. 어떻게 영적으로 타격을 줄까? ¿Y cómo es que vamos a impactar espiritualmente? 많이 분석한다고 인도받았어. Y entonces nosotros analizamos muy bien y entonces fuimos guiados a esto. 대학도 들어가보고 병원도 들어가보고 회사도 큰 CEO한테 편지도 보내보고 Y entonces entramos a universidades, entramos, digamos, a todos los hospitales, entramos también, enviamos cartas a los presidentes de compañías. 돈 많은 사람 만나려고 이렇게 뛰어가기도 하고 Y también nos quisimos encontrar con personas que tenían mucho dinero a ver si esto resultaba. 그런 중에 마이애미에 쿠바 사람이 100만 명이 와 있다는 거예요. Y en eso descubrimos que había 1 millón de personas en Miami que eran cubanas. 아, 쿠바 사람이 100만 명이구나. Entonces, ¿con qué hay esta cantidad de cubanos? 당연히 건드려봐야지. Entonces, naturalmente, tenemos que hacer el intento. 마이애미 안에 있는 쿠바 타운에 또 들어갔어요. Por eso entramos a la pequeña Habana que está en Miami. 그런 데서 연결된 데가 에코쿠바라는 선교단체였어요. Y entonces nos conectamos con esta organización de misiones que se llama EcoCuba. 미국에 본부를 두고
기금을 모아서 쿠바에 후원하는 선교단체. Es una organización de misiones que tiene su base en Estados Unidos, reúne fondos y da misiones a Cuba. 여기에 들어갔어요. Y entonces entramos allí. 그러니까 우리가 왜 왔는지를 그 닥터 테오라는 그 회장님과 간사 두 명한테는 또 얘기했어요. Y entonces el doctor Teo, que era el presidente, y la secretaria nos escucharon para por qué habíamos llegado ahí. 우리가 당신들에게 뭘 도와줄 수 있는지를 얘기했어요. Y les explicamos qué es lo que nosotros les podíamos ayudar 1시간 반 얘기했어요. durante 1 hora y media. 이 닥터 테오 박사가 충격을 받았고 Y entonces verdaderamente ese doctor Teo fue impactado. 옆에 있는 간사가 울어요. Y entonces la secretaria que estaba a la par lloró. 그러더니 잠시 나갔다 오는 거예요. Y entonces salió un momento. 나갔다 와서 우리한테 얘기하는 거예요. Salió un momento y vino a decirnos. 어젯밤에 우리 목사님이 예배 때 설교하셨는데 Entonces ayer en la noche nuestro pastor dio el mensaje 우리 미국은 너무너무 설교하지 않는다. que Estados Unidos no evangeliza para nada, 회개하자. que verdaderamente nos tenemos que arrepentir. 우리 목사님이 설교했다. Ese fue el mensaje de nuestro pastor allá. 근데 오늘 당신들이 나타난 거다. Pero hoy ustedes aparecieron. 지금 당신들의 얘기를 우리 목사님한테 전화했는데 목사님이 당신들 만나기로. Y le dije lo que ustedes dijeron al pastor y el pastor desea encontrarse con ustedes. 그래서 만난 분이 까르도나라는 목사님. Por eso nos encontramos con el pastor Cardona. 마이애미는 목사들의 무덤이에요. Miami es el cementerio de los pastores. 별명이라니까. Ese es su apodo. 그 타락한 도시가 목회가 안 돼요. Y ahí no resulta el ministerio pastoral. 그런 중에도 목회를 잘할 뿐만 아니라 500명의 목사님들 중에 상임위원 12분 중에 한 분. Y en eso no solo está haciendo bien su ministerio pastoral, sino también es el del consejo de 12 pastores que dirigen sobre 500 iglesias. 이분을 만났어요. Nos encontramos con él 이분의 교회를 도왔어요. y ayudamos a su iglesia. 저희가 이분 교회 때문에 4번 들었어요. Y por la iglesia de él entramos 4 veces a este lugar. 전도지 한 장도 주지 못했던 그 교회 성도들에게 전도가 이루어졌어요. Y entonces ocurrió el evangelismo con los miembros de la iglesia que no podían ni repartir un folleto de evangelismo. 가슴에 불이 터지기 시작해요. Y entonces empezó a haber un fuego en su corazón 교회가 일어나기 시작해요. y se empezó a levantar la iglesia. 이 한 개 교회 때문에 많은 마이애미 목사님들이 충격받기 Y 시작해요. por esta única iglesia muchos pastores de Miami fueron impactados. 마이애미에 많은 문들이 열리고 있어요. Y se abrieron muchas puertas en Miami. 결국 에코 쿠바 통해서 까르도나 목사님 만나게 Y 됐어요. entonces al final por Ecocuba nos encontramos con el pastor Cardona. 우리가 4번이나 도왔다는 사실 알고 에코 쿠바가 연락이 왔어요. Y entonces sabiendo que los habíamos ayudado 4 veces, Ecocuba nos contactó. 쿠바를 좀 들어가다가 ¿Pueden entrar a Cuba? 이 사람은 무슨 요청을 했냐면 ¿Qué es lo que él había pedido? 쿠바에 들어가서 관광객으로 유장해서 들어가서 성경책도 주고 선교 헌금도 목사님들한테 주는 역할을 우리 보고 좀 해달라고. Entonces nos habían pedido que nos encargáramos de tener una ofrenda y también de tener Biblias y como nosotros turistas entrar a Cuba para repartirlo en Cuba. 자주 들어가는 사람 이미 노출이 됐고 Porque las personas que ya están entrando muy seguido ya están marcadas. 또 믿을 만한 사람이 없기 때문에 Y no hay personas en quien podemos confiar. 우리가 아무 동기 없이 이 까르도나 목사님 교회를 돕는 거 보고 요청해요. Y por ver cómo nosotros ayudamos al pastor Cardona sin ningún motivo es que ellos nos pidieron esto. 그래서 얘기했습니다. Por eso les dijimos, 우리는 전 세계 유일한 분단 국가다. nosotros en Corea somos la única nación dividida en todo el mundo. 남한과 북한이 있다. Estamos en Corea del Norte y Sur. 전 세계에서 가장 기독교를 비판하는 나라가 북한이다. Y la nación que más persigue a los cristianos en este momento es Corea del Norte. 거기에서 목숨 걸고 많은 사람들이 이렇게 나온다. Muchas personas salen de este lugar dando su vida. 그러면 우리가 그 사람한테 복음을 준다. Y nosotros les compartimos el evangelio a ellos. 그러면 이 복음을 받은 사람들 중에 생명 걸고 다시 북한으로 들어간 사람이 있다. Y hay personas que teniendo este evangelio le regresan a Corea del Norte dando su vida. 지금 쿠바에 필요한 건 성경책이 아니다. Lo que necesita Cuba no son Biblias en este 지금 momento. 쿠바에 필요한 건 성경 헌금이 아니다. Lo que necesitan no son ofrendas de misión. 지금 쿠바에 필요한 건 복음. Lo que se necesita en Cuba es el evangelio. 이 말에 굉장히 충격을 받았어요. Entonces fue impactado este presidente por esto. 요청을 했어요. Y por eso nos pidió. 쿠바의 총회장들 몇 명을 불러낼 테니까 훈련시켜 줄 수 있겠냐? Entonces llamaré a algunos presidentes de Cuba y entonces los reuniré, los pueden entrenar. 오케이. Sí, 불러내는데 비용이 필요한데 당신들이 될 수 있겠냐? necesitamos pagar los costos para llamarlos. Ustedes se podían encargar de estos costos. 되겠다. Está bien, les dijimos. 쿠바에 있는 목사님들을 도미니카에 불러서 훈련시켰어요. Y entonces llamamos a los pastores cubanos a la República Dominicana para entrenarlos. 그때 온 중에 한 분이 알베르토라는 거죠. Y entonces uno de ellos se llamaba Alberto. 일주일 메시지를 다 듣고 우리한테 얘기했어요. Él escuchó el mensaje durante una semana y nos dijo, 쿠바는 지금 부흥한다. Cuba ahora se está avivando 많이 교회가 세워지고 있다. y muchas iglesias se están levantando 급속도로 일어나고 있다. y se está levantando a gran velocidad. 그래서 위험하다. Por eso es peligroso. 이분이 이렇게 얘기했어요.
Esto es lo que nos dijo. 왜 그러냐? ¿Por qué es así? 다른 걸로 부흥돼. Porque se están avivando con otra cosa. 우리 쿠바에 당신이 말했던 복음이 없다. En Cuba no está el evangelio que ustedes hablan. 이 복음을 꼭 쿠바에 와서 전해달라. Por favor, vengan a Cuba y compartan este evangelio. 그러니까 그 사람의 부르심이 온 마게도냐의 그 환상이라고 생각했고 우리가 쿠바로. Nosotros pensamos que el llamado a él era como la visión de Macedonia y entonces nosotros fuimos a Cuba. 그래서 쿠바를 4번 들어요. Pues fuimos 4 veces a Cuba. 4번 들어간 결과 전국적인 집회가 내년 1월에 잡혔어요. Después de entrar 4 veces podemos ver que el resultado es que el próximo año en febrero tenemos una conferencia en todas las provincias de Cuba. 이게 에코 쿠바를 통해서 도미니카 쿠바로 연결된 거고요. Y esto fue lo que ocurrió a través de Cuba conectados con la República Dominicana. 까르도나 목사님께서 이분이 도전받기 시작합니다. Entonces el pastor Cardona empezó a ser desafiado por esto 그러면서 저희한테 요청했어요. y nos pidió un favor. 이분이 원래 과테말라 분입니다. Él es alguien originalmente de Guatemala. 과테말라에 정말 인물이 한 명 있대. Hay una persona verdaderamente destacante en Guatemala. 훨씬 뛰어나네. Alguien más destacante que yo, nos decía él. 세계복음화 인물이래. Alguien que va a hacer la evangelización mundial estos días. 그분 때문이라도 과테말라 들어가야 된대. Y aunque sea por él, entre a Guatemala. 그래서 같이 들어갔어요. Y entramos juntos. 그래서 만난 분이 과테말라의 레닌이라고. Y nos encontramos con un pastor que se llama Pastor Lenin. 굉장히 똑똑한 분입니다. Alguien muy inteligente. 공부를 많이 하신 분. Alguien que estudió muchísimo. 대학에서 강의하시는 분이고. Y que da clases en la universidad. 영향력이 굉장한 분입니다. Y que verdaderamente tiene mucha influencia. 메시지를 듣는데 뚫어지게 저희들을 쳐다보면서 Y 메시지를. entonces al escuchar el mensaje, fijándonos en nosotros con una mirada muy crítica. 과테말라 3번 들어갔어요. Y entró 3 veces a Guatemala. 이분이 완벽하게 성경의 복음을 알아듣고 당대 세계복음을 알아듣고 성경의 전도를 이해했어요. Entonces entramos 3 veces a Guatemala por lo que él entendió el evangelio perfectamente y también el evangelismo de la Biblia y también la evangelización mundial. 그러면서 이분이 문을 여시겠어요. Y él empezó a abrir puertas. 그래서 문 열어준 게 니카르가와 엘살바도르. Y él nos abrió puertas a Nicaragua y a El Salvador. 니카르가 3번 들어갔어요. Entramos 3 veces a Nicaragua. 3번 들어가면서 한니발부터 시작해서 중요한 제자들이 연결됐어요. Y entonces empezando desde el paso al nivel, nosotros nos conectamos con discípulos 그리고 importantes. 엘살바도르 Y 들어갔어요. en El Salvador. 엘살바도르도 3번 들어갔어요. En El Salvador entramos 3 veces. 중요한 마벨 목사님부터 시작해서 일어나기 시작했어요. Empezando desde la pastora Mabel, muchas personas importantes se empezaron a levantar. 목사님이 또 한 군데 열어준 게 코스타리카였어요. Y el pastor Lenin también nos abrió las puertas en Costa Rica. 코스타리카에도 한 번 들어갔어요. Y entonces entramos en Costa Rica una vez. 그 엘살바도르에 들어갔는데 그 엘살바도르의 로멜이라는 목사님이 Entramos a El Salvador y había una persona llamada Rommel. 문을 열어주신 게 콜롬비아와 파나마예요. Y él nos abrió las puertas a Colombia y a Panamá. 파나마 지난번에 들어가서 크리스티아노 목사님. Nos encontramos con el pastor Pifiano las vez pasadas en Panamá. 콜롬비아 들어와서 이제 엘리케 목사님 찾고 지금 2번째 들어온. En Colombia nos encontramos con el pastor Bermúdez y es la segunda vez ahora que estamos aquí. 이제 콜롬비아 이렇게 경험에 들어올 때는 국가적인 많은 일들이 벌어지겠죠. Entonces la próxima vez que entremos a Colombia ocurrirá algo a escala nacional. 이렇게 확산된 거예요. Y así es como se esparció. 그러면서 이후에 9월 달부터는 10개 나라를 지금 10개 나라 정도 들어가야 되겠다고 생각하고 있어요. Y estamos pensando que desde septiembre tendremos que entrar alrededor de 10 países. 아까 마이애미에 까르도나 목사님 통해서 마이애미 목사님들이 충격받기 시작했어요. Porque a través del pastor Cardona en Miami se impactaron los pastores en Miami. 마이애미는 중남미에 많은 나라들이 들어가 있어요. Y hay muchos países ya en Miami. 그 중에 브라질에서 7만 명 목회하신 분이 충격을 받아요. De ellos, un pastor que en Brasil estaba haciendo un ministerio, que había hecho un ministerio de 70,000, se impactó. 지금은 마이애미에서 목회하고 계십니다. Que él está haciendo el ministerio pastoral en Miami. 10회 참여에 충격받아요. Y él participó en nuestra conferencia y se impactó. 이번에 같은 것입니다. Y él viene a Guatemala en esta 이분이 oportunidad. 브라질 스케줄을 잡아주셨어요. Y él determinó la hora para Brasil. 그리고 또 마이애미 코요카라는 아르헨티나 목사님 Y 되시고 un pastor argentino que se llama Coyoca en Miami. 왜냐면 미국 마이애미가 목사들의 무덤이라는 곳에서 교회를 엄청 크게 하시고 Y entonces en este lugar que se llama Cementerio de los Pastores es que él está haciendo una iglesia grandísima. 아르헨티나에 큰 영향을 끼치고 있습니다. Y está influenciando muy grandemente a Argentina. 이게 브라질 집회 전후로 아르헨티나 집회가 열렸고요. Y entonces antes o después de la conferencia de Brasil tenemos la de Argentina. 그 사이에 있는 우루과이 목사님께서 또 요청을 했습니다. Y entonces en medio nos pidió un pastor de Uruguay. 우리나라 꼭 좀 들어가라. Por favor entre a nuestro país. 이렇게 새 얘기가 마이애미 쪽에서 얘기가 됐고 Y entonces a través de Miami es que esto ocurrió. 지금 레닌 목사님께서 온두라스와 벨리스를 알아보고 있습니다. Y entonces a través del pastor Lenin estamos averiguando Honduras y Belice. 얼마든지 들어갈 수 있지만 진짜 알아듣는 사람 중심으로 들어가려고 계속 시도 중입니다. Y entonces podemos entrar a cualquier país, pero queremos
queremos entrar a través de las personas que verdaderamente entiendan. 원래 지난 2월달, 3월달 두 나라 들어가려고 했었습니다. Queríamos entrar a 2 países que eran en febrero y en marzo. 근데 확실하지 않아서 뒤로 넘겼어요. Pero como no estaban muy seguros, los pasamos para atrás. 그리고 까르도나 목사님께서 도미니카 공화국, 푸에르토리코를 지금 준비하고 있습니다. El pastor Cardona está preparando la República Dominicana y Puerto Rico. 완전히 준비되어 있거든요. Y está preparado completamente. 그러니까 두 나라 들어가야 돼요. Por eso es que hay que entrar a 2 países. 이렇게 벨무데스 목사님 통해서 어제 베네수엘라, 페루 지금 준비하고 있습니다. Y a través del pastor Bermúdez están preparando Venezuela y Perú. 그 외에 얘기되고 있는 몇 개 나라가 Y hay otros países preparados también aparte. 이렇게 지금 확산되는데 Y así se está expandiendo. 저희가 본격적으로 뛰기 시작한 지가 2012년 1월입니다. Nosotros empezamos a verdaderamente hacer todo esto desde el año 2012 en enero. 만 3년이 지났습니다. Pasaron 3 años. 정말로 하나님 인도를 따라 마이애미 가서 한 명 찾았을 뿐이에요. Entonces simplemente siguiendo la guía de Dios encontramos a una persona en Miami. 까르도나라는 목사님 한 명 찾아서 그 일이 지금 이것까지 연결돼요. Encontramos al pastor Cardona en Miami a una persona y todo esto es lo que ha ocurrido. 이제 여러분을 통해서 그런 일이 벌어질 거예요. Y a través de ustedes va a ocurrir lo mismo. 대단한 일을 하는 게 아니에요. No es hacer algo grande, 정말로 믿고 걸음 한 걸음 옮겼는데 주께서 문을 열어요. sino simplemente lo creímos de verdad y solo lo trasladamos a nuestros pasos y el Señor lo hace. 하나님이 준비하신 제자라면 어렵지 않습니다. Y si es un discípulo que fue preparado por Dios, no es difícil. 이제 본격적으로 남미 시대가 옵니다. Ahora ya está llegando la hora para Sudamérica 남미의 첫 관문 y la puerta para 마게도니아의 Sudamérica. 첫성 빌리포처럼 Así como la primera ciudad de Macedonia que era Filipo. 남미의 첫 관문 콜롬비아에 이토록 은혜 받는 분들이 준비되신 거예요. La puerta para Sudamérica que es Colombia. Dios ha preparado tantas personas así. 그래서 남미 전역이 이제 들썩거리는 일이 벌어질 겁니다. Ahora toda Sudamérica va a empezar a temblar. 이 일에 주역으로 부르신 여러분을 축복드리고 Verdaderamente es una bendición que ustedes hayan sido llamados como los protagonistas de esto. 함께 당대 세계복음을 할 수 있어서 너무너무 기쁩니다. Y estoy muy feliz de que podemos hacer juntos la evangelización mundial en nuestros días. 오늘은 이것으로 마무리하고요. Con eso concluimos hoy. 내일 또 사다빈 제자들 모였을 때 중요한 메시지를 나눌 수 있기를 바랍니다. Entonces espero que podamos compartir un mensaje muy importante mañana con los empresarios. 빨리 마쳐야 돼요. Hay que terminar rápido, 12시에 중요한 약속이 있기 때문에 porque a las 12 tenemos un compromiso muy importante. 감사드립니다. Les agradezco mucho.